Malo soi fua Manuia pa ia o lo tātua tunu. E foi o mwhai o na maua mai le a mataina o le tautua le si ufonga o le tai au fau e whaawa wai pēa. Lana tautua mō le mamalu o lo tātua tunu o le nei mai aso. Le foi la ua mātou tau mawhai mai a mataina le alawa foi whi au. Ina ia iai pēa se so tanga o loutou pa ia. Ma loutou mamalu ma le nei au nanga. E ala lea i la mātou tau mawhai atu. Ia e pe o na masane ai wa sila fia la foi. Ai o tu maanga masane le nei au nanga. A whelava i le tua. Ia o na tātou alo ai roa lea i mata upu i la le tino. E pe o na o mātou tau tuaina atu ai loutou pa ia ma loutou mamalu. Ia mapuana ia. Se fai se taimi foi panga noa o i tātou ma lo tātua tua. Ia, ona amataina ai lea o lo tātou whilo inga i le nei aso. Tātou tāpo i atu i le tua i se vi inga. Yes,
fion pa ia le tua o te whaitawina mai le mua koronito o le mata upo e lua. Alona whai upo e sifuru ma le wha. O le wha ma whananga le apostolo o Paulo i le kalesia e koronito. Ona pise I ua ise mea ua I loa e le apostolo. Ona o tupu I le kalesia e koronito. Le la ua wha ma whanawhana iai e ala ia na tusi. Wa o tusi umalama le apostolo onu ese. Apostolo Paulo. I e kalesia umalama o lo I le whenga inga fau. E pe e tau muli lava ia na tala inga. E le wha pea o umaona ia wha popula ia I ala I lana tala inga na au folau ia I taimi umabai. Ai le mwhai aona ia tu la fo ina. E toi tu le tatao lava, le wha ma whanawhana I le auso, e ala ia na tusi. Wha whanga mai ia whiong pa ia le atua. Ua wha awhetai I le atua. O le ua mātou manu māloa I pia lava ona o keriso. O le ua mātou wha alia tua I fo'i inu umalava le manongi o le mata upu ia te ia. Ua whaafetai I le atua. O le ua mātou manu mālo ai pēr lava, ona o keriso. E se ale lo loto o onga le apostolo. Nisi vai au taimi e se ilonga ata te whaitau wha alima wha ono. Whaitau pēr lava pēr. Una tau mavala mai lea o se uinga o awa onga ma wha whananga fo ia le apostolo I e kalesia inu ese. Ai whai mai le wha matalanga. Wai loa e le kalesia koronito, ua malama ia o onga ia keriso, whatasi ma le alofa o le atua. Ai pise I o lo ia ni nai vaenga o loo. Le mawhai e na tino mai lo lantou talitonu. E pe e fōlinga mai fo I lea e whaaloto lua I nisi taimi o nai e eilo lantou tauwhi. O se atua e leo vaai e o lantou mata. E leo mawhai o na tala noa atu iai. Pe asi atu fo ia I latou. Mawhai nisi o wala e ono wha mausali ina I pea lo latou talitonu. O le atua le o le na tala I mai e Paulo. O le atua le na o mai mātou e Paulo. E pe I fōlinga wha pena le vaai e Paulo malana mātau. I le tupo o le tala le lei koronito. Ne la wala I le tusila. E le ngatala o le wheau o le tala le lei a keriso na o watu. A ua toi wha popula atu fo I le apostolo. Ma fuanga ua loto te tele ai pea I latou e tali tonu I le atua soifua. E iai lo na nganga pa ia. Lea ua tau to alwaina I latou I te miuma. E pea ona o tātou whaitau le amatanga o le whai upuisifuru matawha. Ua whaafetai I le atua. Awa o le atua lea. Lea na mafuai o na o lantou moli mawina. Mea umalava e pa ia ma le lei. I le tapo inga. Pe a whai ma le loto ato to ia. O usawa malo fia I le ni aso. E pise I o whaalongo atu I ngana o lo ngana ina e. Nisi fo I o lo tātou atu nuu I nisi o I tūlangi o lo au awhiwhio mpapa awa. I fōringa mai e ese la lātou wha mamafa o le a wha mamafa ai le aso sā tae au I o lātou I tūlangi. O manino ai e pe fōringa mai o le aso sā o le a wha manatu mamafa I ai le wha manatu a tae au o le aso sā o tamā.
awane ngalo. Lo tātou whaafeta iae i le atua. A wai ai le mea tāua lama na tupu i le aso sā tai au. Whape fo i male nei i tuo le lanolangi o mātou nonofo ai. I le tapena ina o le aso sā talatu a tai au. Ina nei avea le fefe vavale ma le mātatau. Ina ua toe pipisi wha fuose i mai ma malosi mai le COVID-19 mareiwa. O na ngalo ai lea o le nganga o le aso sā. Mua o Septema. E pei o na soifua ma tāpua i mai ai o tātou tangata Samoa. Ina ua whaatala le ina i tātou e le atua. E ala. I le whiau tālai. A le whiau pae mai Peritania o Ioane William. E pe ua tau le atoa i o talangona. O whapeane. O i talo whaina i o tangata. O le ua tau whai lafo le wha Manuia mo tamai lo lanto aso sā. O le atupu tai au i New Zealand. Te le iloa po ngā whea seisi atunu o le lanolangi o le a whaamanatuina ai fo seisi i tu ai ngā aso sā whaapitoa mo le aso sā lama le a tai au. Ai wane ngalo New Zealand i a te utou tama. Fia i lo tō aso sā pe a whai o lea. Ai wane ngalo fo. Ona whaafetai atu i le atua. Ona ua utou manu ma lo fatasi. Ma ke riso. E ala i lona fatasi i utou loto e whaamanatu ai. Le tala le lei na tau nuu i o tātou lau ele i le afe balu se lau tau sifu. Ona manino ai leia i tātou. E lea i ele o le atua na tapena ina le asao tama. A o le atua na tapena ina le uolanga ma lo loto mo le aso sā. Ina ia manatua i pia, le whaatala le ina o i tātou tangata Samoa. E pe ono tātou whaamanatuina, i aso sā mua uma, o le masina o Septema i tau sanga taitasi. Whai mai le si o le whai unga o le whai upule. O le ua mātou whaali atu ai fo inu uma le manongi o le mata upu i ateia. Nā le winga ua tuu ai le winga le upule o le manongi tono o le whai upule sifu marwha. O lona winga o mea ua le lei ato atoa. E vi i ai le atua. Ona o le tala le lei a keriso. E Manuia le whaamanatuina o lo toa satama. Awane ngalo, e iei leisi mea tā ua i lunga atu o le asao tama. Awe la se wha Manuia, a se wha whetai i lo tātou tamai le langi. Ina ua awhio ifu. Male nei, e leo se atua e waaia. Ona tātou talitonua ia i lea ma mautu ia i lo tātou wha moimoi. A o le atua e waaia e mata whale nganga. O tātou malama, o e tali tonu ma whātuatua i ate. Ngā wai le loto, a wane ima mawha i le aso sāo tamā, i le ilopo anga wheanga, āmata ina ai o na whai le aso. A ia whaasilisili o na tāua, le whaafetai atu i lo tātou tamā, lo tātou atua, o na manongi ato to ailea, o le whaatasi mai o lo nā nganga paia. Ma le tali tonu, ma le whaatuatua, ona waia i tātou keriso. Tātou ifo matalo le tu. Ma whanawhana i mātou le li ie ona ua whionga pa ia. Whamanatu mai fo ia i mātou. Ina ua o mātou māsalo salo pea i la ufio. A Fai'oa ia i mātou le langona fe mou wa i le li ie ona e whapea mātou te lewa ai i ate oi. A
Fai'oa ai mātou ni langona ai whaatua na ai la ua fio ai mātou apo mea ila o le lalolangi nei e mawae mapala. Ina ua o mātou whaapeane e mātou tele I whaalongo lava I lau siu whawhanga. Ma o mātou wa ai I la ua fio e tala noa be te whetalai mai ia I mātou. Ona o mātou manino lava lea. I lo mātou se ma lo mātou pa maulalo ia langona. A o whaaftai lea li I la ua fio ina ua e whaamanatu ia I mātou ua fiong pa ia I le nea fiafi. A vea I fo sa mātou upu fautua inisi o mātou uso ina nei se la lātou whaamua I lo wasosa o le a lātou whaamanatu ina tai au. Ina nei mamawhana lātou whaamua ini mea lofa. Ini ula lole. Ini ula whelanu lanu wa I o fungala au. Ai misele manongi ese o papakiu mai tu ai ngā kuka ese. Ona le manongi ai leo le tala le moni I la au fio. Ai alao na mātou whanau le li ie ina ia atoa la mātou whaamanatu o le aso tai au ma le momolinga o la mātou whaafitai ma le whainga tauranga I ato oi. Ina wa ia I mātou lo mātou tali tonu ato toa na maliu ke riso ono I mātou o tangata ngasala. Ina wa whaamanatu mai ia I mātou e au whianga pa ia I le neia fiafi maso uma. Na ea fio mai ma e liu tino tangata e ala I lo walo ke riso ono o lo walofa. Wa e fia maliu wai le li ie mo I mātou. Le li ie. Whaamoli. Se ia e toi whaamanatu mai ai mātou. E le o le manongi o mea ai whaalitino e te fia sila iai. A le manongi o mātou loto ato toa ma o mātou wanganga wali liwatu I lawa fio. E whaafetaia ma vivi I ato oi. E te fia sila ma e whaafafonga alofa mai. Le li e. Se ia e whaamangaloina I mātou via langona. A wā ua mātou whaalongoina le tau whai alanga o whaamanuianga. I lea tamā, ma lea tamā. Lea ise a whaina. I lau whinangalo ia vaenga. Ai peita iani. Ina nei se le mea mātou te whaamua ia. Ona vele m whaanonoanga I lau whinangalo. Whaamole le tamai, whaamangalo ai mātou. Ia o atili mai oe lo mātou ori ie. Ina ia manongi le lei mea uma mātou te whaia mātou te osi ai le whai ngā tauranga I ato oe. Ina ua o mātou whaafetaia la ua fio ono ke riso Yesu. Malana na oa o mai ia I mātou. Ina ia o mātou tutu mau ia. Mafuta mai oe le ne iaso I whiau mga ruenga. Mei se o le whai unga o le vai aso. Ma ia e wha mawhanawhana mai ai mātou pe a whai mātou te mawhatia o no puapo ngā o le ola nei. Silsila mai la o fio I o mātou loto I a venga mamafa o iai ma mānando na tunga o le tangata lava ia. O lou lava whina ngalo le li ie whaia ma whaatinoina, ma whaataunuina pea. Nei se I o I le whaamavau. Whaamavau la. Amene. Talumai ana fea na elongo ai le tua mata utino au mangasala Talumai ana fea
atu i whaafonga anga o tātou te pāu le langu le tātou whainga lotu. Ia o na masani ai le nei au nanga. E le mawhai lava o na mātou wōloa. E muri tai lava. Ia le nei e kalesia malana au nanga e tū wha le tala le leie pe o nā awa o ina ai tātou. I o na pō mawai tālu no tātou iti. Mai lava i o tātou mātua. E pe o no tātou po e ina mai fo i le atale nai me whai o le tātou o tunu. E le ngata fo i lea o le hao a mai o nai o tātou whai au sāu ninga e kalesia. Le lau mai ala tātou whai ngā taulanga ia. Mano tātou whanau nau ina ia au ngāna ia minute la iti pe lima pe ono. Ia no tātou mawhauwhaua i lona alofa mo i tātou le nei aso. I lona la vea i atu i lo soifua. Ma le la vea i mai i lo mātou wola. A o le au nanga la le siufonga le taia fau e whawhi loa i atua i le ngang whaaloano. Tā whatoru te tele o le tātou atunu o Samoa i ona pa ia ma ona whaingatā. Ia, e mātou te amata lava i le tu ainga o le tala le leima o na upu whai au na tatofia lo tātou tua o lo whai ma so tanga maia i lo tātou tāpua i atu i lo tātou tua silisili ese o ana au na tatofila ia e amata atu i heisa mātou whawhiruai i tu ainga lotu o tāpua inga ese ua talitonuina e o tātou tangata a wā le palewhianga iai ma le lofa o le atua ia mātou te whaafeiloa ima whaatalofa atu e le ngang whaaloalo talofa lava i loto au waa o le tala le lei ia e le ngata i lea o le whaafeiloa i atu i pa ia o lo tātou atunu mai lava i Manua se ia pa ia whale alupo. Le mea e oso a eile la, ma fiti a eile la si e tau nuu le mea ngoto ma ngase atu iai. Ia mātou te whaafeilo i atu le nganga whaaloalo, tālofa lava. Nunu atu, pe mātou te o iai u tū sā ma whaingatā, ia, pe le ai fo. Le mea moni lava, e le tō e sea pe vā e ai, upu ma pa ia ma whaingatā ua umao na whaata oto e o tātou au ngāta mā umawai ma malu lava ma pa ia mai le mabau e ho o lava i le wha mabau ai mātou te whaafeiloa i atua le ngang whaaloalo tau se tama mātutua e tēnane fo leo wāto to opu le ono ma tū mua ia e le ngata i leo o pa ia ese o tula toa ma rau fuilo loa o lo tātou atunu ia i lo lātou usonga ma lo lātou whaiva whātu upu ia e sofi ma suni ma sola ai sā ma whaingatā o lo tātou atunu o Samoa tālofa lapa ia pa ia whare malo i malo na lua sa sae ma sifo whātālofa atu si whonga le tāia o whauila nganga whārualo ma tō tause o lo tātou atunu lau tō whaiva tataro ia o lo Manuia ai ainga ia mo mātou whaiva foi i whawhiloa i atu le ngang wha lolo talo whalava o pa ia foi o le atunu a vema paanga ma uo masani ale ni o unanga whaatasi mai le aso ma le aso e whawhiloa i atu e le ngang wha aloalo tāpua inga le whaletua o soli ulale ia mafuta mai talo whalava whaafta i tele lava soli le tāpua i pea ia i whaiwa o lo tātou au unanga nei le aso ma le aso whapefo on whawheiloa i atu ia pira stawa stalo whalawa pira ma lorso i fua Manuia le whawheiloa i ma le whaatalofa ia Andrew Lu ma lorso i fua Andrew whapefo i nila apu ula ma lorso i fua whaaftail whaatasi mai JFP pali tele talo whalawa ma lorso i fua Manuia ma futa mai Weymouth Beach South Auckland New Zealand talo whalawa ma lorso i fua whaaftai whaatasi mai. Tia la pana, whaaftai tele lava i le mafuta mai tia, whapea fwoi on whaafei loa i atu le whaatasi mai, ia, le la le leo Tacoma, Washington,
le tamaitaʻi a Helen alo ulu ga ono ia malo lava faafetaitele lava i le faafeiloaʻi mai ia le foʻi lau a mai faamanuiaga mo le Labor Day asogafua ia saʻosoli ia faafetaitele lava manuia foʻi le Labor Day mo ulua alofa atu o le tamaitaʻi a Sophie A. Andrew ua mafuta mai talofa lava all the way from Sydney ausitalia MJ Vaiolo malo faafetaitele lava le faafetai le faatasi mai e faatalofa atu ia faleniko fia puleniko malo lava faafetai faaituala alo ese ia o le tamaitaʻi a Lili Semisi a pea foʻi le susuga iā o Peter Winterston malo le soifua manuia faafetaitele lava iā toutou le faatasi mai ua mafuta mai foʻi le sui mai le aio Utah le tamaitaʻi a fia tauvao o le faatalofa iā matamua anae e Noka Fraser ia faafetai Helen ia faamanatu mai o le aso mo se teme tausaga uma which is this coming Sunday o le aso faamanatu o le talalelei ia mo faapena foʻi le Father's Day la tunuu o le aso gafua o le Labor Day American Day o se faamanatu ia i tatou uma le faatauaina o lo tatou saga le mu ia se malolo pisi faapenei ia faafetai mo i lelei ai o lona uiga o e tolu aso tetele aia la faamanatu faatasi i le amataga o le vaiaso ia o le talalelei le asosā o le talalelei o le asosā o tamā i niusila ia o le Labor Day foʻi ia i tatou le asogafua mo i lelei ia o le alofa o le atua tatou te talopeʻi ai ina ia saoga lemu le soifua mo le olo ia so faamanatu o le a oʻi ai le folauga faapefona faatalofa atu iā Charles Joseph malo le soifua mafuta mai Perth o Ausitalia ia o le agaga faafetai le atua ona o loo manupuipuia pea loutou soifua ia te outou o paaga masani o le siufofoga le taeaofou ia malo afua ai lau ua maua i le alofa o le tatou tapaau i le lagi le ua tatou feiloaʻi fiafia ai ia i le malae o lenei auaunaga ia na faasalalauga a le pese fo o le ata atu ia o alofaaga faalautele ia ma faamanuiaga mo loutou wikendi usima le faafoga
Finally, I can experience a humility. Iwa minu te ai nei le tūlai lima, o lo o mālosi pēle suru le la, i le nei tūlangi. Mā tango fie foi, fōwhanga le atua e ala i le savili o lo tapili mai eile e mālu, ia e i le whianga iei ma le aasa ma le mūtingitingi o le la i le nei aso. Ua mātawina le suia o le tau i le nei tūlangi, California Sept. Ua o le tolu ai le nei o vai aso, talo na iai suinga ia, e malama ane le tae au e wha malu malu e malu lu, pei a fofoli ma pa mai ni timunga. Ia ai o le anga ia tu te al se furutasi, ia inisi o aso e wha savali anga i tu lao leo auli, ia ona ba ai alo leo le lama lo na susuru ma losi mai. I se iho ai le fiafi, ia ona maua fo i leo o tūlanga e pe o nā liali mai i taimi a mata o le ulua i aso, ia, e wha malu malu. O le vevela foi o le la i le ni vai tau, ia o le tusai ma taimi o le malosi o le vevela i le taimi o le sama i le nei atunu. Ia i lava suinga, ia ma ua a mata foi o na anga inga i atu, ia i le tau o le to ulu o la au po o le whaola i le nei atunu. Whapea foi se manatu, ia, atunu o iei foi ni suinga o le tau i whaalongona i atunu sa iei le tau vevela, e pe o Australia ma New Zealand, pe o atunu ua nā o lo lata lata mai ia i tātou ma tātou miliu o whatasi, ia o le lai pe masane ia la le ngangana e whaaleo ia maenga, ai e whawheloa ia tu le whatasi mai o le sunga le i te akona ia iona tana lalo ulu, o lo o whaafonga mai mo mai, tāputapua i mai lona mauta, ia malole ngā lulue i le nei aso iona i le whiau mga luenga, ia ia le tau matenga ua pisi foi o tau i le nei vai tau, ia ono le whaali ali a mai o whaalawi lave, ia i mi o i nā nuu o loo tau ai mea tutupu le nei taimi e pi e fallinga mai e le la vea Afghanistan i Middle East Setu tonu ai e pi e toa oi Afghanistan ma Iran ia a tonu o le mafuanga fo le nā o le tau mate o nisi i le vave o le whaatonunga al pelesitene le iai le militeli alo tātou tunu, ale nei atunu, e o ese mailo. Ia, ngau ese maila, ai ki ai umai mea kau. Lea la ua sau le tāla, ua lao umai le Taliban mea tau na totoi Afghanistan. Le na tuu i le militeli a Afghanistan, ua pūlea uma le Taliban. Ia, la ua amatau na lau Iran. E te le mea o loo la lafi tua o mena, ai e fai mai le whaupunga le Republican, o le a le toi whaatafa o le a su eni uma i lunga mea. Le anga a tātou mātau atu iei, na matua i fōringa whaavale valea ia Joe Biden le Palestine Amerika i le mele. Pi i fōringa mai e na tele i lose me o tupu mai pi e le anu iai. Ia, o le mafu anga fo le nao le bevesi o ia ai e alu le vacation along na sunga. Ai e pe o mafu fo ona la langa manatu ia tūlanga ia ona o le vaai atu. Ia i ngā luenga fo ia nisi e pe ona iai le tātou mafutanga ia ma nisi fo o le atunu o lo o pisi fo ia la tau whiau mga luenga le nei vai tau ia ua o kamaia ia e iloa lo ua pisi la tau ngā luenga tau le malolo ia o lo na winga ua iei fo le tau ua a matau na tāpina pena ia vai ngā au o le nei atunu ia e whaftai malolo ngā lue iona ia o le mesile o le na ua mapu mai whiau o le nei aso i maonta malawa ma tāpua inga a inga ia whaftai le tua ilona a au leo leo. O le whawhailoa i atu
ele sunga ia Emile Youth ta lava a Emile ma futa mai o Tara New Zealand ia masalo la ua maea se ainga o le vaitau mafutanga o le uli masalo e lolo se lan sa veangai ma lau sunga a Emile ia ai o le whaai tete la ona o le nai masalo tu maua au tau level 4 a Emile ia ai whaai tete Iuni tui ma seve leo tano whalapa ma futa mai me le pone whapea fo i malai pule tau vao ia ma lor soifua whaafte tele lava il whaatasi mai ia se ia mai a si nau fisoasoani fia awa o tangata o mai an tupunga mai a Isamaeli ai se awa ese o la tu taltonunga Muslims si lesi vaenga Islamic lesi vaenga se mai a sa fisoasoani fia o le ase mafu anga o le ese senga o le whanau lea Isamaeli ai whaaftai le foi vaenga ua e whaamanatu mai whawhiloa ia tu ia Rusia Fai'oa ia o lo whapea mai la lesi lesi finangalo fia peia o le mea lea ma lia fia o le au te suia atua upo lau o lo finangalo o nai o upo te masani ai e tusai mo le moni ma le sangatonu le leo le taotonga o le ngangana Samoa ni tapena ai e misionare fua i ngangana na tau mai o tau te talai o tatu tangata le lai whapea mai fia peia o le mea lea e kau ai Middle Eastern whai atu ai fo e tau pe o le tau io ai whaaftai moni le lei ia o wainga na o lo i ai le ne vai tau ai matango fia le alofa o le atua ua tatu tau mai fo isi ui o le ni vai aso a o aso a mata o le savalinga o le masina lo naiva o le nei tausanga e leo toi mamau fo ai uma le fo raunga i le nei tausanga lua afe lua sifu matasi o ia whaaftai a Emile o le nā lava e level 4 o tau ese fo ia le vaai ai i fina ngalo tai o atunu o e fōlinga mai lai le mātau atu i le vaai mamao tai o le atunu o New Zealand e pe o na maua mai ai le whaalinga i le uso ia Emile te nane fo le o nisi o le pai o lo tātou tunu o lo iai tā ua tele le soifua o tangata i fina ngalo ma manatu o tai o le atunu le alava singa kai me kau whaalia li ai fwai le whaama ka pungi a uma meu e le popole ai a tai le whaitio mai a tangata ua ma ka lai ngā luenga ua mākikiva mo le aini tupe totongi ai pili o tau le ai ni mea ai e tau si ai ia ai o le soifua lava ma le ola e ambi i le wha mawha tai io ai o le nei atunu e pe ia ua e mo ia o le uto e tau televame le a ngai mai o e mali liu ia ai o le wa yesina ese senga ma le tausanga o mamai ai pe o le va ai mamao tai fo o le nei atunu a fa sopolia ia tangata uma i tu winga ia e fai ia o tu mamaina fo le vevesi o le i le pesi o le fama ua iai le malosi le vaila au tu tonu o tatu tino te e ai le fama ia e leanga la e lua ia e fo le si tal tonunga le tupuani o lo o leo te tele mai fo ila la tau finama ia e pe o le mafu angale na o le manatu iai ia ma le fefe ai le loto o le tangata
O le isi le nā talitonunga sili o na malosi. O le mea lava e talitonu ia le tangata ia. Ia e pe o tūlanga na. O le vevesi o le whaamai le nei atu nuu. E le i titi le tangata o lo whaasolo pēr le au whioti. Ma le au mali liu. Ia o le ae talaima Fai'oa i ta tala o aonga. Ia aonga. Ia ma mea uma lava. Ai peila o le whaai atune nā i winga o mea o lo tutupu. O le finangalo o soifua maloloina ma tai o le atunu. Tu lei le tui. Ngā whatia le lei le tui. Ona puipuia le tangata mai le whaama. Whaatasi e la ma le baila au fau leo ua whaasavaria fau lo na tui. Ia ao lo iai la ia puipuinga mai le tui le nā. E le whaapea ua fau lo le sau ale Delta variant e te tauna a ngai umatanga te tui. Ai se i vanga nai, ua atoa le valu masina e le taimi na umai lo tui muli muli. Ia ma le toi whatino ina o sesi vai la au e tui te tono o lo tino. E whawheloa ia tu ia emi papali i po mau, i o mafta mai, ma lo lava le soifua Manuia, whaftai le whaatasi mai. O le whapea mai o fia tau wao. E tu sai fo si vaenga na tapa iai mo sana fesoa soani mai. I tu a inga i o le isalama ma le musalemi. O le ese senga o le musalemi, followers o Islamist, they are more political. O followers la o ai le o musalemi fia. Si toi whanau tele mai a le fisosoani lea, ai whaftai mo le. Ia, le lai whape mai lalo taipei o tātou o Kelisiano, ai ese Prentice, lotu pope, lotu metotisi, mamona, taiti, o isalama la, o lotu toe porkeki, a musalemi, lea o te awai, e pei e tutusa, principle and Christianity, musalemi. Ia, o le lei, whaaftai. E whawheloa ia tu le whaatasi mai o la au tui tama. Whaaftai tele lava, i le whaatasi mai. Whapea fo i tupu muri au, a lor soifua Manuia. Ta atu le pese lea. Ia e whawheloa ia fo i nisi o le atunu o mafuta mai. Ia, ai me se fo i alo whaanga mo o tau umalava o mafuta mai. Fai'oa umale fiu I whawhati o kunei mata le fiu I maai au e le alofa ua tau aso I le masiasi. No le tiu I whamata la oa
mai manu o le waweao le ilia ina upu pe a tamamao. Fai'oa umale fiu I whawhati o unei matare fiu I ai a wele alofa ua tau aso I le masiasi. Na ole tiu I whamatala o a talu le alofa ua ato pele le ingalo I tai sau whaasoa. Pele le ingalo I tai sau whaasoa. Whanga mātongo whio whana nā Jerome Gray. Ia ma le whawhiwhianga le nāna mōri atu ai whoi alo whaanga o siu whonga o le tai au whou. Mō le pa ia whoi o le atunu uo mpa anga ua mafuta mai le nei vaenga o le au nanga o siu whonga o le tai au whou. Lua sfuru lima minute te ai nele tūlai lima. Mafuta mai le uso ia le whionga ia Samoa. Dowa motu sa vai nai a fue. Tama o le puni ala vaa. Mafuta mai au kilani New Zealand. Tā lofa lava uso o maa lor soifua. Ia, Manuia leo sao tama, ia, Manuia fo leo sao le tala lei, ia te utou lava, tama uma o lo tātou atunuu, ia o lo whaima mafuta mai a bea mauoa le nei au nanga, songa ia tauwa, ia o le uso ia Emile Youth, ia, manisi fo ua ngalo atu tu suafa, nau fale tolu talo falamba mafuta mai Perth au se talia faftai o le nai ma ulunga pele au ino le masina le soifuna au faftai o tatou mafuta le lofa o le tua o le nai Manuia o malia me o tutupu le nei vai tau le fa'ali'ali'a mai pea I manatu le popole awai a manatu I mea o lo tutupu le tātou atunu e te nane fo'i le whaalongolongo atu I tala a ave mai le mea o lo tupu I Afghanistan ia pe o tau ese ia le whainga o tala ia ma manatu ia o whaalele ioi ia ele o misi fo ta penanga o vainga au whaapitoa le nei atunu e ese mai le au te lenga o lana militeli ai e uia ina e pe ele o au whaatasi ma tutusa manatu o tai o le militeli ma tai o le malo ai pe ua whaalongo ina ua e se whainga o whaamitalanga ma tala noanga ili nei taimi e fōringa maila ia e lea ngai ina maweo na maua sitoa lea ngai o loo a mata lava o loo tutu mau le popole pea o le nei atunu I le whaitau se lau o la tu tangata o loo I tonu pea o le li o le tutupu ai whaano nape o le vaenga pito I sili le nā ona alanga leo tele mai ai le isi pati tele o le nei atunu le Republican a manatu fo I la I le whaima a mai a mori mau I tapenanga vaenga whaapitoa e ese mai ai a le nei atunu ia lato vaenga au e pe ona masani ai o lona winga e whaali'ali'a mai ai e ono oso se oso whainga whaalilolilo ia o kamanga ele ka ua mai po le alta mea ruai ele ai foi se polo inga mamafa ale Pentagon e iloa ai pe tau whaatali se whai mai ale lato ale whare pae o la whape io na whai le anga ese uma special squad ale midikeli e ia tama whaapitoa ale Navy e foi ke ma whaapikoa ale maringi ai peila o le vai atu le whala na vele tupu mai o le vai ngā au pito sili nāna ti ngā loto o le maringi
Ona o nai o lātou sui a wai po o lātou fita ia na mali liu mai nei i le mai aso o mamai. Whawhenua ia tu ia tala ante rea. Ma lor so i fo manuia tala. Whape fo i whapusa reti manu. Spicy water tu moe. Ma lo lama whaftai tele lama i le whatasi mai. Ia, whaftai nau. Wa uma lea susao ta maa o la mātou i tūlangi. Pio mātou e uma loa e vai aso i lua. Uma lea susao ki ngā. Ia, ai a makafo i onga koe whakau ula lole mole a susao ka maa. Ia iuni. Ia, ai whaftai tele lava mo whamanuianga. Ia, ia i fo le manuia o le atua mo o tō uma lava i lu a susao ta maa i le nai tū o le larolangi o lo tō a whioi. Ia, o le taumatenga foi la, wa amata foi la ona pisa mai isa la elu ia. Le anga e le whaingofie le va ai mai a tunu una e pe e avea ma allies a le nei tunu. Ona o le uka mea kau le na tia i Afghanistan. La wa avea nga i Iran. Fatasi e la mar koe mapunga ange o le aisa i sili taimile nei. Aise a lava. Aise a lava. E pei o le mafu angare na o la mātau atu sui whainga o tala. A manatu fo ila i tua inga a le Palestine o Lucia i le valu tausanga umawai. Ina ua a mata o na tusol ke mikongo aranga o le na amatai ona tau watangia mai ia mea leanga le Palestine le o siali iuli foi le o pama. O na toi taimi lava i tono o whale pai pai. Ai a makaronga la langa ange lunga se ia o lava ina pisa mai lorka mo Putin mai Lucia. Le na avela na whaasil silanga ina ua umore fono le United Nations ia September i New York i le lua fe se fulu tolu sken whapenga tu atu. Na tau tino ia Putin. O le kope le se kenga a Amerika. Ia o ila tau ana o loo ia i tutonu o e na whaavaina le ISIS. E fo ila Malaysia se ne toa le na i Arizona ia. Le na o mai ai le temile ni ele malu mamanga ai nga ia President Trump. Ia kamanga nga fai. Le ala o tu lai mai le si kanga ka sai ku o menga. E vem President o le tunu le nei. Ai koe la ngai mai. Le paua malosi mo le tu malosi le Taliban. E uia inga o le wakala pelo mai le Taliban fai mai e le. Ai se fiso ta inga o la tau ma Al-Qaeda i leo sofa inga o se tema Iva Sutas. Ia. A le fisili la lau a ku iei. Ai se ala o koe la langa i le ISIS. Maria me o lo tutupu le nei taimi. Ava ai foi lai me o lo tutupu le tātou atunu. Io na toi mana tuane o le upu foi lai Maria e se anota. Le anga o le vane le whaafonga anga Samoa. O le manu o leva o na mate. Le ua te iau tātou whaalongo atu le temilani. O koe mapunga mai lunga. Le ase senga male ISIS. Na umatua o pama. Makia kua male. Na tula ima Trump. Fa mamalo male ISIS. Ni mo tua yale ile na fata usanga. Alu koe la langa mai. Fiololola la ISIS na le fata usanga. O le pisa a sa mo e fast food usanga. E sa u koe la langa mai ngike.
e maria me tutupu. Io e mau tua la se tau mawhainga se o tātou sa ili mai ai. Leanga e au noa lava me tutupu mai. Ma le whaahali ai o le mana o lo tātou tua. E le whaapea o whaahali mai le mana o le atua e whaingi kaua. Pe whaahali mai le mana o le atua e a tātou wa ai mamao ma su enga ma le sa ilinga iai. E whai eni wha inga o ni vaenga e pe o le tātou atunu i Samoa ma vaenga wha upwhai o lo tūra e mai nei vai tau. E awa on tātou so e mai ai. Tātou tilo lo loto i ai tutonu na. Po ai a o ta pena ina nei suinga. O ai o i tutonu o nei suinga. Ia. E peila o na tau wha manino mai e te mai ta i o fia. E wha pea e tau i se fiso ta inga o le teletonunga Musalemi ma le wha kerisiano. Ia. E wha le langolangoina e le por kalame al sa afir Fai'oa le fina ngalo fia. Le angai e peia ona te lelo na ese senga i le amatanga. Mai i le laualo o le isi fafine, ma le laualo o le isi fafine. A e tapena mai nafia, o na e manino alea, e le ai lava sona fesota inga yo o mai le so. Ia, se batula se pese le tatu sa ili e poleana na e se senga, kako kilkilu ia, si mai lar fafang. Mai o mano le vovea ke fia whalo Sauna saulea E a eti e nei lau pasika ai o usu e hena A ai lau kaiwa E la te asoa o ola taula liloi Lau mamasu e tupe lau tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana tatu matala Ea Vai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i tua i manu Se inua le amoi, i te mao le nu Bolo mai o mano le vale ai E fia whalawa Sauna saulea Ia eti e nei lau pasika Ai o sua e hena A ai i lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sua tupe lau tauli O le alo whai le mana mea hela o Pasu i puai Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana tatu matana Ea Mai mai e sau E tua i moana
tasi minuti ona tāne o le tūlai ono. Whawhiwhianga le whianga savea ma le whalatua Manuia i le penina o te whau. Pe ona mamori atuai alo whaanga o le nei au unanga ia mo le pa ia tele o le o ma paanga ua mafta mai pa i o le atunu. E matau tia fo ile nā mea e mina tupu mai i lo tau atunu. O le mea sili na tā ua. E pe ona maua atu i news. E le i whata mala le ia le vaainga leo leo i na ua a matau na o lato matau wina le tangata. Ia. Ai o le mesi la whaftai o le nae mātala. Ai mesi lava i lato mai atunu uia. O le ISIS fo i lato uia e le whapea ua whapito i se vaenga o le lalolangi nei. Ona sui awai. Le anga e to tele fo i tupulanga le nei atunu una mau tupe ai a Obama ma. Se ua ngalo ala pe ma whai ona fisoson mai Helen. I le suafa o si o le Sentor na pe Arizona e po Colorado na ua maliu io le na la tu fa saina mai ele fie va ai au President Trump i le to sounding o la tu tama ia familia ia ole Sahira loa pe ole nai toi fa mafa le Islamic i Afghanistan ai pe o tala anga na le Islamic ma le Muslim afia man to fo le Islamic na amata ona pe o se a onga mo tupulanga tala vo ai ina ua amata ona a afia i lalo o pulenga ale li fai ava fo ile ana fana e Amerika o sama ina ua fisosani o sama le fatupeina o porkalamia tamaiti na amata wa tangata Afghanistan a pe wa amata ona liliui ia o inala na amata ilola ona ese tau manga o le Islamic pe wa mata ona ofia tu ia ile au matutua le au terrorist fa ma kuanga fa kupere mea ia ona ese ilole o la tu fa vai wa se ia la tu pe wa la tu to e mai la tu tonunga mai na mua ia ma fa tusa mai ai tua oi o inala na tupunga mai ai la se isi mea fou la tu tala inga pe la o McCain talo fatala fitau ia lo o mai ia e mana mia ro o ma ko fo fai ai o ngalo me ai fa tai tele atala o na Manuia fa tai fo i lo so ni mai ia Manuia tele le weekend i lo to lang fa tai ia fo i la u fa mana tu mai tafsir fa Henry tui talo fa tafsir fa ma lo so i fo Manuia o le se manatu fa pea i aisi na vāvāla lata o tal tonunga fa Cristiano mo le Mosalemi. Ele ai se vāvāla lata. Pea ona o fa manatu le se senga o le lawalo ma le lawalo. Le lawalo na usu i tamaitai e to o lua na usu uma iai apela amo. Le auna ma le avamoni ia na mawai le ona na whanau ele te taia fitau tonga i tal tununga e moni o le tino ma le toto o le ano e ho mai ai ona poni manatu iai mea va aia i teimine o le isi maua ale Mosalemi e ofolo na ola e oti ina ia fasi o tia ai ona fili o lo o
tau mi ai. La lātou tāpo inga I le atua. Ala. O le mafuanga fo le nao le I di kaka kele o mangako la o Musalemi. I tangata kerisiano. Te lei lope fa pe iso manatu mai ai mātou fia langa o nālaua e turn Muslim. A mātou kerisiano. Nei te iwa o sisi kaimi e sau musau a fisi ngā pomu fa pa mai a mako. Vane le fa fonga anga. Leanga o le soi fua le na o tau Musalemi. O le fo ila o le tangata fa pe na o le ISIS. Le na mafua o na pa le pomu il malai va le kapu. Le na mali li waia fita o Amerika. Ia. Ia ka kia ia la fevese ingai na mga Musalemi mga Islam ma le au fatu fa la velabe. Ai atatu tala noa lola. Po ani tūlanga o maua e o tātou tangata mai ia mea. Me Manuia. E le faune ia I tātou I tangata Samoa. Le whao malo. E le fau. Wa lewa o na iai te tonu o lo tātou tunu ule menga o le whao malo. Ia. O le nā tonu a helen, le ua Suasua ni mai tafsil whai ma tamai ta ia tala, e whaftai te le lava, ioi. Le ua a tu tolu o no tau wha manatu, ia, ma lo whaftai, le langolango mai. Ia. Ai, e pe ua mafua o no tau tala I mea ia fia. Le anga e fiso tai ma mea o lo tutupu mai lo tātua tunu. E wina ese mafuanga na tutupu ai. Ai o winga o mea a tatu saili ai. E iei asi na vaenga e tusa matalawhianga ai. Mea o whaatupu ngā whaalavelave. Mea o le whao malo. O le fau malo. Peila ona te iau au lu whale whafose I lau Isalami tonu o le ayo ngai o nei tangata kerisiano tonu o Afghanistan. Ai ina ua la langa mai mea ia. Na toi tawa leo lo manatuanga I le suinga tele. E le atua o mea. Mai e lo manatu. O lea ua umao na o tātou vaia le amatanga o le suinga e le atua o mea I lo tātou o tunu. Fase full tausanga versus 7 months. Nau tautala le paua. Ma le marosi. Fase full tausanga na umia I le paua ma le marosi e le HRBP. E le taitai tutusa nei whanga tuanga sa whai. O se whanga tuanga sili o na le whetaui. A le ale mena na o tātou waia. Sui e le atua. Aso sfuru ma le wha. O se tema. E a toa I ai le vaiaso. Talu na tau nuu le tala le lei. A toa I le lua vaiaso. Talu na tau nuu le tala le lei I lau whanua o Samoa. E le o au se perofeta. E le o au fo I o se tangata whai valo anga. Ai na yo ulangona I sa ili maalie la. E le tele na wafo iso ta whatuotua o no ta ita o le tangata le ato toa I lumo le sila whanga le atua. Ai lo manatu. O le ao tātou toe wa aia ma whaalongoina se isi suinga e suia I le atua.
E o lo iai le nganga o le whao malo. Ma le fau malo. Le ai tauna mua le fau malo. A wā o le fau malo. E whaatino e le whao malo. Tātou manatu le urua i taimi. A o fō lau atu misionare e fau a fia tau tūlau i le ele i lau whanua o le atu Samoa. Le ane talana tu talinga ma tu ngutu mai e tua au mai. Sa wha pole lava ma tau fefe tau popole ma tau fefe le manatu o le o le ali kapiteni a Ioane William. Ona o le ave atu o le tala sa wao tama whainga. Ia o langona fo inai na ua tala noa atu i siuru ngā li i Samoa ia na o lātou piki inia mai tonga. Ina ua fau malanga ese le sa o le misionare malona au vaa o le tala le leina malanga mai e Peritania. Taunu wana inisi atu motu o le Pasifika ina i Tahiti. Toi wha ale lei ai nisi vaenga o le vaa ua. A wha ina i matangi i fōlaunga mamao mai le atu Uropa se ia pā ia le atu Pasifika. Ia nā whea ne lole i tonga. Ai tālo sanga ne iai whau e a ma pua sei. Pe mwhau na malanga i Samoa. O siuru ngā li i Samoa sai ina i le nā fo ia tunu. Nā lole. Wha matala ne lole pua sei ma whau e a. O rai kukupu kaua i Samoa. Ai ei le mena tupu i tawana. Na sui la mai le atua i lona alofa. Ina ia awane a vea le whewai a i o toa maali i te tele o le atunu uinao na pou. E tāo fio fiai le momoli ina o le tala le lei i ona tangata i Samoa. Umare loko fiakau, ua mai o le taua. O le mafu anga fo le na o fa o pea le sa vale o le file mu i ngata i fale o le fio anga o le si ufofonga o le tae fu. Ia ai fo i atu ia le sunga le mali atua ua mai o le tau. Sui atua e le atua. E iei le manatu a tonu e te tau ona wha umi le taua. Pele ono vave maua se le lenga. Ai ina ua anga i atupea, ma anga i atupea, ma anga i atupea, ma lata atupea, e tala le lei e tau ona wha tala le lei ina i tangata Samoa. O ina na te ia ua. O mai le kau. E li wha peke ua, ua refia kau kangaka. Ai lei wāria ni mai, wa iai lei tu ua manu malo. A ua iai fo lei tu ua to i lalo. Le nana ma fua e una tu wala au mai tangata mai lunga le wa. Ua le tau. Whai ako ngā kanga i le kau. Ua maki le kevo. O nona winga. O le awhile mu le whi au o le tala le lei. O le awhile mu le o sa wha inga o le tala le lei i tangata Samoa. Ina. Sui la mai le tu. O ina pina a matai na iau sa i ringa wha le atoa. A mātawina o suinga te tele na whaia le atua. Na sawai lama le, sawai lama le, sawai lama le. E tele anisi mea na ta sui le anga le lei ma le lofa o le atua. Pi o le vave o le whaatana le leina o tangata. E le atoa se fia se furu tausanga talo na
a mata na ngā luenga ua tālai, ma ua whai tautosi, wa mata wa onga, ai kaungu aku le si e kalesia. O le ase wa ainga i le lofa o le atua na tātou te puea maina. E le i whaapu mo oina i nā i le alofa o le atua, loto o tangata o le atunu. E le i whaapea la na te ena i tangata o le atunu. Ia le isi tala inga loto fauna ua taunu i le atunu. Pe whaapea kule ai, o mai e o sisi mea, langa o leua, ia mākou le fōua ia ni mako Yesu whapenga, pe o lau ko Yesu, ele ai. Na ta tala la mai le atua loto, o si tai, matalia. Ele i whaapea fo ina iaini fete na inga o manatu o tangata Samoa. E whaapea, e sili ako le mako Yesu, ko Yesu. Sa fifi le mū lama, na ave whaatasi le tala inga na e ka le sia te tele. O le kau mawhai ako le kala inga le sia e ka le sia le ele lewa na taunu. Ai kau ngu ufa le sia e ka le sia. Iyo. O le mea lama e tasi pe o na whaia le atua. I le taimi mua ina ua tō ai taunu le ka le sia katoliko. A le ua te tonu i. Le ekalesia kerisiano na avato e misionare Britania pe ona whaingoa ina i nāna pou o le loto iti. Ina ua ola ma mautu mea uma o le aonga na mai Britania ona whaingoa lo le ekalesia la mosa. Halu whakase ia malatala inga o le katoliko la kouia ni nā taimi. Ele umi tele ona tō aitaunu o le katoliko aitaunu ia si o se palau. Ma le tala le lei wha me to tisi i o tātou la whanu. A kū lei kolu ale. E le iai ni whewesia inga. E ui ana iai nai manu anu ai loto o tangata pi e whesilisili a ia. Mātangia mai e pi e le whealo whanu. Ai sa to o maalie pia. Le ngā io inga, ma le wha auru whale ina o le tala le lei a Yesu Keriso i o tātou tangata. Ia pi tau whailasi umi o le vā o le kalesia katoliko. Male to ai tau nuu atu. O e pikopo o le kalesia o lau pa i o asongata. Tau nuu ai ele malau whanua. O le whare vai maunga. Ele iai fo e alani fitaua inga saia. Tō amali. E na unai manu anu ai loto tangata. E pei sa whaai longa lotu ai nāo na pō. Aina le lei a le kili vaina o le wheau o le atua. Li liu ai le o langa o tātou tangata. Mai o langa tuai ma la tū ma anga nuu tuai. E whaatala le lei. Ina ua malama i le soifua whakerisiano. Ia. O suinga na suia i le atua, le soifuanga o Samoa. Ai ina ua toa ai tau nuu ia pūlenga wha a mālo i whawha. Le ai ia se vesia inga. Se ivanga nai, le tū mālosi o le atua. E puia tangata o whakerisianuina o le atunu o Samoa, mai pūlenga Sawa, a mālo na tau pūleina lo tātou atu. E le i titi whainga tāna o iai, ave soifua o tātou tangata. Aina se manu e tō tele atu, pe ana le usita ia ma whaalolongia, ma le lenga ta aena ta maaina. Whaau ua. Nisi fo o tamali i o le atunu. E iei fo i makoi inga o ringi aina. Ina ua tō ai tau nuu mai ma
Uma le vevesi nā vai taimi ai amata le fono whaavai. Ia. O le ale mea ua alia ni. Maua le tūtu atase o le tātou tunu. Momo i le loto le anga e. O le mātau atu. Ia. Te le fo le sao le ngi a inga nga. Moe wha sau ai ma ai ngamu i muringu ule. Ka penganga o le kako whawhai. Anani mele u whai nei ona po. Ne ua toe a lia e mainu mo le meo le fau malo. Pia ona u whai atu le taimi o mawai e ui a na iai ma ali ali mai taimi o mawai. E le fau ia sa mo le mele o le fau malo. A manatu fo le men maliu na masoe ai a tupo matautia. O le fau malo. O matau a loto ina ua le talia. Ia le talo sanga e fau pea, fau pea, fau pea. E leo se fau la ina ia tutupo aini whaalavilapi. A o le fau ina ia whaamate te e ina pea le mo le meo le mamalu, ma le paia, ma le tele o tamau a inga whaale tino nei. Ma fuanga na e le fau. Ia la o toi la langa mai maalia e mai nei vai taimi. O silfia uma le tangata fau malo. Le tamo fai e fao le malo. O na winga e fau malo. O na langona e fau malo. O fōlinga o na mata e fau malo. O le ngangana o le leo e fau malo. Mea uma. Leo koe la langa mai aso me. O le mea Manuia. Whaali ali a mai le aso sifut whao Sept. O le asau tau mātau le talo le o talo. A matal savari la lo le wake kau kai ni malai. Fau malo. Ia. Si o tatou mawhawhau atiri pe iai pe a umarka ko pese lea. O le a so ai nei. Ia i malo lava le whawhawhawha.
mau Fai'oa o le tupu sili le pule whawawau o le malo le malo e mamalu le malo e filemu o le malo le malo e mamalu le malo e filemu. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupios Tuna Market e te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami moa tunu masiu siu pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino lo loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau o luau Baile te te se ne ima imau A fi mau o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomo Le la mai loa o le tama se whaala i te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia mai se arga male i o le matua inga se lau apopo e whai e le uparu sami. Ia le uka ku nei atunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i. O le nā fwela tau whala awa tui au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market, le lunga Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o malasan le au Rupert Junior Market, e ta tonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whina ngaro malo loto pia e a whio atu matana atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau le telefoni o le lima ono lua whawhitu, tasi iwa, valu valu, El Rupios Junior Market. Ia o le au nanga lava na o lo o whea ngai ma le whaasosoina o loa ma tamau ainga o lo tātua tunu mai Samoa. Ia mo le whaamariaina fo i o tāu mawha o lo tātua tunu e pei o na whaatauina ai ma au na ai a Siri Mexico lea ia marona whanetua o fau tamai tai Samoa. Ia o leisi lava ainga o le au nanga le olo iei tonu na ia le viko money transfer ia o se la fo o le Western Union.
ia pe fai lamba o ia se langona ia e lafo se tupe i lo tātua tunu i ainga ia o lo ia i tonu nale o unanga ale Western Union. Fatasi e lama tau mawhawela lo tātua tunu, tau mawhawha Samoa ia o le asfareilia sto na ima le sa time o le weekend ia o aso na o le unanga ale Air Rupius Junior Canceria Market ia e pe on whawela ina ai tau mawha lo tātua tunu. O lona winga ia o la ua matau na whaatau le ni taimi ai awone tuai ona o le unanga mai le valu e tapunia i le iwa i le pou ia ona i vaenga na pe ona fia fonga inatu ia fatasi ai la pta inga pea mo le pui o le COVID-19 mreiva e tenane foi o le Delta variant e pe ona whainga tā le toe o mai le nei vaenga o le tausanga i le lalolangi atoa o walawa nei whale tonu ia e monia ese fo ia tal tonunga ma ia ai e ao lava o na loloto lau tāpena e ala e lau sa ili io e po o ngā whea e awa o lou sta ia o lapta inga mawhautuanga o lou sa o tāua fo ile na whaaititia ai le pepesi o le whaamai ia ai na lafa wha au whala atua i whinangalo ia ona o le me sile ona leanga ia ona ua o mai fo i o tātou tangata lapta inga fo i o nisi whaasalaunga ia pe fōlinga mai ua whaaloto lua ai ia ai to anga pe te talo ia ma tu atu le tua ia le pepesi mai o tala ese i lo tātou whaalongo ma whaafonga nei vai tau ia e te pena ngofie ia il finangalo i se mea o le atino mai ai o le whawhiloa i a Barbara Rodney wa pe foi Manuia tu ua fo a rosa muri au maseli i talo whalama ma lorso i fo Manuia o le whape mai emi o le saunuanga pali o lio papali i lio ana po i le porkalame a tapuala o king fai popo la e tuu i ai le whaatautonga ia malo whawhirai mi whaatalo whaatu ia afutiti masina ia whaatasi mai fo ia Hardpool Richardson talo whalama ia ioi o le whawhiroa i le nā whaatasi ai ma le whaafitai i loutou whaatasi mai whaatalo whaatu fo i le ngang whaalolo ia tā vita lio po tā vita lio o lo o mafuta mai ma lo lama le soifua Manuia ia ua o mai le se manatu fo i le ia te se vai taime so longa Manuia ai nei whinaunga o lo ma to malia ai le whina wai o manatu i lo tātua tunu i le nei mai tau Mano no winga a whapea o le ai eisi taime e to malia ai ma le toi langona i ani whaitionga po le hala se mea o le a whai a wai o le isi le suinga tele o le le atua pea o le urutala o le tātou por kalame o le saafi o le Fai'oa i le asu o le vai tau o suinga na whaia e le atua mo Samoa whawhiloa e atu le whatasi mai o Setu te ile mai New Zealand talo whalama te pora talo la fo il soifua ia tātou tau whaiwha i te pea i le wha mai sis ioi lo whatele atu ia
Manuia atu le asu sa o le tala le lei mo lo tulangi po le menga le sa ka manga ua alo ia ngalo le sa kala le apo ia ai fa tai fa tsmai lo fa tele atu atalina se man tafe talo fa lava ma lo so fo Manuia all the way from Alaska ia we ka fiola talo fa lava tene o le maunga aisa ia ai fa tai o le nai Manuia na se tala o COVID lo tou i tulangi atalina fa le pisa mai au tou ina ia ai fa tai o le nai Manuia ole va ainga la i mea na suia e le atua le anga ina nei te ia o tātou manatu o so tātou malosi o mea na whai e tangata lea wa Yesu inga ai te tau na lo loto le tātou sa ili wana tau tala mamao tu foi lea le anga o mea tātou te whai le tātou paneta mano tātou lalo langi ele o whaane nefu lava fafonga mamana mafonga pa ia o lo tātou tua e au mai fo e lo tātou tua ini mea e sila fia e ia o lo tau mawhai e atia e loto o tangata e mata tau i atia mavi ia ai o ia a manatu la i suinga o lea taimi ma lea taimi ma mena tutupu ai pe ia no tau tino atu le taimi o mawai e whainga tātele o na wha so tai ma wha pāleni se whanga tuanga wha se furu tau sanga i le fitu masina whainga tā a tātou manatu wha ila i wha masinonga ina ua uma ia le taimi na whai epi inga nae pe o leo tau tala le taimi o le whinga palota a manatu la iei o le wha apea mai e le ngana le au fau malo ma le au fau malo e le ai e la tau te le tali tonu ina ai le wha ai unga o wha masinonga e wha au e whai ma se tau i ai, e whai unga i ana whai. Ai amanatu i ai, sole. E le ai lava masesi, o le vaenga lea. E le isolia le tulafono whainga palota. Le ana o tātou maua i ei ata i lunga o le upenga te whailangi i mara Facebook. E oa i le ali i le pisa so o mainga. Whamaoni. E atangia mai lana tufanga tupena na alu la sor palota, o se whamaoni le namea. Whata se malesi upule fia tau talai, o le ami o tonu. Se ami o tonu. Le a ua manino atu. I le talanga o lana tua a le na talai. Le vakelenga kala merkua a seri ila kuila e pa maranga he tau pipi. Ai mesia. Sia na whapu mo na ia poupouina ai. Le seo manga o le whainga malo o le tātou tunu. Umma tua o le soifua o le sunga i le malitoa. A makalonga whaku i ngā risi pou. O le isi pou malosi ana na whatuina. Mai o le pou whaarena. Na tau lai i ai o na ana miti sa whatautu. Le o le tau. Ua le tau. Ni liu mai lai mea o lo tutupu le nei teimi. Pea ona a watu se whamatalanga i le manu wā nea le whawhanga sa mo. Lewa na mate, whā se whuru tausanga, talo na mate. E o mai whaakasia mara koe ali mai ale aise si runga.
o le ISIS i Setu tonu whaasolo i whaanga i le Eastern Asian. Ia a o le pisa a i a Samoa. E makau kia. Ai o mea umai ai tua o mea umani. Se fiu a lau sunga kuila e peke la fiu o anga kei kua mea umani. Ioi. E whaasisi fua lava i a pai ma la fai ma. Ai re o lau sunga le kei kua mea. Na o tau talangi e lau por kalame se isi vai tau. Tangata umai e tua o fake pages. Ai ai foi nisi o supporters ale fans o lo fai ale a miolea. Ia ua tauna e mawhau langa e la vea i foi ma oe lau kala le la fai. O te whaatu saina e le anganga le anga foi le ua uru le skangaka. O na mau ai leo le mai aitu. Tua ngā mai le na. O te whaatu saina tangata ia la lafi mai tu o fake page. O ke volo, o ke mongi, o aiku. A whaila o le te manatu i whaama e langolangoina se mau al si ufonga al sa awhir Fai'oa. E whaapea o kuila e pale i kua meangi. Ia langa o winga na o le tangata ua tamai. E whawhatu a wala. E fau ai se malo. Mai a Fai'oa ai se malo. E mawhai o ngā liwa iku mai. Pei fo ona mali ai fina ngalo nisi o tamali. O kusi e whaasawali nei e tangata whainga luenga le malo. Le aingi se o saini. Ia, o kauslera sa. O tusi a itu. E whiwa la itu e la lafi. E ia kai me ali me i luma kai ngifo a iku ia la lafi. Le la o tātou wa aia tu fo i la o i lunga o Facebook ia. Ai tu to se furu mare tasi ia na o la tu wha aoso a la tu mata ngā luenga e saini ia. O le me pito silo na le lei. Le anga ua. Wha pea ne ao la tau manatu. Wa avea lo la tau tūlanga pule tai mata ngā luenga. E nini whaatasi ai mea uma. O bua ngaloa ia i lātou, o lātou o au auna, o le mālo, o le atunu o Samoa. Se ua mau so le ingei ai ko sfuru markasi le whaalaninga le na whaalangi ai o tau ele fionga le tamai tai o parimia, na whaapea ane ai lan saunoang, o tau whale mau, ale atunu. Ale o tau whaalili wina ia le upule na o le tau whane mau. Ia le wa e mongi. Vane ane whaafonga anga Samoa. Tau tala lama mali. Whae te lo tātou wa. Ai upu e momoli sa oila ngona mamanatu. Le a mio le ua. Ali mai nei. Namu le anga pe o le tau whale o le mana. Mo le tau whale maula. Ua kau whale mangu. O tau whale pe o manongi pe o le tau whale o le mana. Ia. Tātu fo la se isia tātu pese. Tau wahai fo i fo o le tātu whiroi. Se mai rat whaafo. Say Oriana, say essa sama mai, eterno for my mauna, my fama liu liu ai, tau
Fatala fatua watamua mai Samoa ili nei fo itula. Wateleze sao le saoloto mai o Samoa ili siama o le COVID le langolangoina ele atunu o lana polkalame te wila le nei tausanga. Ua so o lava po e lua aso tofi ma le aso foraile o tumutumu le nu o tulisi ili ele fou mai lava ili tae au aisili ai una tumutumu ili afiafi mai le 5 ili sefulu. O fale ainga SMPs nisi o fale o loeo o lava ili au faitonga la au. Na lu utupe umalava ile neiva ya sole te wila. Tu watu yaimata alonga tamaiti mai le Bruno's Magic Circus of Samoa. Wa vea ile nu o tulisi ya pia matafa o ngā ainga o so o se tulanga wa fai ainga ne yaima moli mawina le whaafiafianga a wha ili whaona po nei. E silia ile afe tangata na tumtumua ya na po e moli mawina le te wila. O se sauninga whaaltausanga na whaavae mai le afeiva se lau vatasi poltolus fultausanga taluai. Ai wasiliato na alo ia matele aso e whaamanatu ai. Whaatusa i aso e alo i ai sauninga whaamanatu le tuto o tasi o Samoa wa 5 fuluiwai nei tausanga. O sa sao le te wila na una i ai foi ma le soifua Manuia ma le Fai'oa o tui pui pui o le COVID-19 fuluiwa. Inisi o tala lo ngungu lava se vaenga o le pulenga o le mtangaluenga o le soifua maloloina le teimi nei i whaale tonu sili o na mana o mia mo le soifua Manuia o le tunu. O lo tau fia e awa tamua le suafa o lana pa anga mai tutonu o le mtangaluenga wa iai ona polenga ona utusa ma le ono masina talu ona sioki mea e whaatino ai ia suesuenga o mai po ngase ngā solo atu. O mea iele o maua o nisi o mea whai ngāluenga e whaatino ai ngāluenga fō mai e mawhai mawhai ngō fie ai ona whaatino i a lato ngāluenga. O le vai asole nei ua te waile mali o stasi o tamata lavou. Na moli mawina ilo na ainga na whaata alise atu le whale mai Mosef Sosoani ai maliu lava ele ai se fō mai wo o aneva ai. Peitai,
O mea whai ngā ruenga wha ngō fie wha tino i ngā ruenga fō mai. O tā ua le tātou pā anga mai tonu o whai tau māsina o le mawhai o na maua talu o lo o iaise wha le tonu i tūlanga tau ai tā lafo o le malo. I kampani sa māsani o na au mai ei nā mea whai ngā ruenga. O lo tuli loa ina pea ya wata mua lea wha le tonu mta ngā ruenga le surifua malo lo ina. Ai o ana ti na e mo le Manuia lau tele. E au fia i le whaia leo se insure. E wha atu pea i le tonga fitinga. Ai mai se ngā Setu ngā. Au tātou iei pēr mtanga luengal soifua malolo ina le ufa pēr mailu na minista le fio ngā wālasi lua pitu whanua tāwhito sele sele. Ufa maoni al kabineta al whaatau mai leo se masini CT scan po le computer tomography scanner o le masini whaata whaapitoa lea i loa ai vaenga o le tino e au fia i matotonga se itulou. I le moli mau mai tutono mtanga luenga na alona whaale tonu le masini whaata whaapitoa sa iai, ina ua pua ai iai se mai sa whaata ai tulou, i le tuso le lua le tolutau sanga taluai, o inan amata whaina mai iai le masini. Peitai, e manatul pa anga lea mai tutonu, o le whaata whaapitoa lea ua pasi e le maloe au mai, e mamao lava i lalo o le lisi, o mea e tatau na ave iai le whaamua al malo malmtanga luenga. E sili atu na tāua le avel wha mua i le au mai o mea whai ngā ruenga e whaatino i ngā ruenga fō mai le au whai tau māsina tano na le ato ato na whaatino mai loa mai o tangata. O le masini lea, peo o atu i 3 miliona tā lalo na tau ai o ai tā la fō le mālo i mea lo au mai ai yana sapalai e wha o ngai fō mai sa ta tau na ave i ai le wha mua na i lo le wha ata wha pitoa. O mea whai ngā ruenga i o lo mana o mia i li teimi nei e su e ai le toto o i nā tonu e i lo ai le tu ai ngawa a fianga o le ngase. Peitai, ua whai tau māsina i le o whaamleina nā vaenga o la o nanga tā ua po o le prime care e le mawhai o na whaatino e le whaata whaapitoa le CAT scanner lea ua ave i ai le wha mua a le māloe au mai. Ua vea i nei le fio ngā sa vale noa ma River Pitham le sa vea maloia sili a Samoa ma tangata whai ngā ruenga mua le malo ua whaatea e whai ngā malo fau. O mafua anga o le whaatea o sa vale noa le fionga le pāle mia fia mena o mimta awha. O le ministafo i leo le official lawyer sili talu mea na tupu i lana ngalue ai wha tangata whai ngā ruenga le malo. Ona ua tupu se manatu ia te au mana kabineta. Ona o mea ua tutupu ua le mawhai ona wha awau ona mātou ngā lulu e whaatasi i lungo o le tūlanga. O ilea o le whatuatua po le whetali tonua. O le confidence ona o mea ua tutupu. Peita ina avile se fulu aso le fionga sa vale noa Italia nea il pāle mia e tusa o alau mea. Ma ilana Italia ne, o ia ta uaia le aise malo si anga whaaltu la fono i le au le malo mal pāle mia e wha malo lo aise lo ia sili. Maina ia talo sanga fo i se isi teimi e toi avane ai se si ana whaamtalanga. Peitai, na te ena le fionga le pāle mia, wha tino lan whai unga e pe ona iai, le umolo na taimi i le aso tofia so lua se tema, ai wha awau pea le sa tofia whai masui loa ia sili, se ia o i le aso wharai le ananafi. Ai amata tuai i le aso aso whao se tema le ua tofia nei, e whai malo ia sili al malo mo se taimi pe tolu le ono masina, le sunga sua Helene Walwa Clamp. O se loia si nia i le tunu usiri e luas fultau sanga o ngā lue wha loia i Samoa ma New Zealand. Ma tue taliu mai i le tunu u luafis fultolu ma lona a inga wha atulon ofisa loia i nei. O silia fo ili se fulutau sanga o avea ma matai tau sinuu mai le tu malo o le whanga. Mai wa talia ina fo ili tofinga o le avea ai ma loia silia Samoa a sa ili ai se na te tau avea le tofinga i le umi e tolu tau sanga i peot na masani ai. O le aso sulfal masina leo Septemba le aso lua o le vai aso iontua e to e usu e le fono al palemene. O le lona lua ile na o le usu ia o fono al palemene lon sulfitu Samoa talu na pale mail fai ngā malo fau. Ma o le atala noi na ilola ntala i tupe lea na tau na fa atala noi le aso lua fao me. Peitai o fesaua inga ile vao vai ngā fa apu faina leo o ai. O sao noa le fionga le palemia o le fa moe moe o le usui ai o le palemene ina ua mai a mai o na wheiloa i malministan ta ngā luenga o tupe mana ofisa ma tā penanga o le tala o le tupe whaasoasoa. Mai o ta pena fo i ele kāpeneta ma le palemene whaatala noa e pei o na masani ai. O le fono fo i lea le palemene lea o lo fola le taitai o le HRPP tu i le epasa i lele malie le ngoi o le a wai atu i ai. Sa noa le palemia o le awala atu le vaenga lea o le fonga whetalai. E o mai nei,
e le oiloa tonu pe whaatauto le HRPP e le fonga whetalai talu o lo lātou mana onga ia toe whaial whaatauto ngā atua e au fiai ma le ao le malo o atangi ai le te ena pea le HRPP o le whai unga le whaamsinonga na tō fiai le malo fau ua iai nei. E tuli lua ina pea wa tamua lea mata upu ai o tātou tala nā i le nei tūla manuia toenga o le nei aso. Ia, o le ua tūla i mali tātou temi tō ruasifun ma whami nute o na tāle o le fitu. Ua mautu atu o walau tō whafonga anga Samoa ia tala whau mai lo tātou atunu e pei ona ua uma ona fonga i nātu e le whionga ia le ilua ame tāni elu o le sui foi o le nei o unanga o lo Samoa o lo o whitai tunga i le awawina ma le tu whaatasia ia te nane wha o le fonga i nātu o a tātou tala i mea o lo o tutupu i lo tātou atunu ia to ba tu se tato peselea ia to e fa wa ai le o tato tal tal no
to Billy L. Say along by a father to it. Say yourself to it behind. Oh, father to see. Oh, to Billy L. The Maya so more eater. Awa oa una tutoma. Oh, dear, Ia o le nā lava atonu o whaamuriina lau tau whaafong sa moe tu sai fo i o a whai pese sui filoi mo le mori atu ai pēa awa ia lau tau whita whaafonga mai le nei vaenga o le tau tua al si whonga o le tai fau o le to sfun mar fitu minuti o na tāne o le tu lai fitu e to i whaafelo i lava ma whaatalo whaatu pa ia o na tātu au mafuta i le nei pōl pa ia mane maurunga o le atunu o paanga maua le nei o unanga ia i lau tau whaatasi mai whaatalo whaatu i langa whaanoalu malo lava le soi fua manuia o tātou talafou mai lo tātou atunu ia e se lo fo ile ngana o lo whaongaina le tamai tai whai news stasi fo tu stala si nia le tātou atunu ia o le sui o le nei o unanga o lo i Samoa le fionga ia le lua ia pe ia ona masani ai tātou e a mataloa ia news e whapema o le tala tomua o tala o no me o tala ai fola mai ia ai ina nei tau mate mai lau tau whaafonga pe o le nai whaonga mai e le tamai tai tu stala ia le upu o le ata a tamua ia o le tala o le ulpo o le ulpo ai e pela o le tala na urua i te tala ai le molinga mai o tala i le nei aso ia ua mafuta mai le sunga le tamai tai whai Fai'oa Dr. T. Suluvale malo soi fua Manuia pas ia a tonu o mafoi Fai'oa mga aluenga o le nei aso ia stay safe pastor alo fatele atu o a tonu aiwa tapunia ma wa o ele maua mai i tātou New Zealand nei aso ia se whamatalanga whapena a wa te wila e masani lava e pe ona sila fia e tasi ale mai aso atoa por kalame te wila rono winga la amanatu atu e ole asfaraile le nei tātou i Amerika aso to na ile nei Samoa e masani au na whaia lau ngā tongi ma tāpunia por kalame te wila i aso faraile i Samoa o lona winga la o ana nafi lea a le sola o le stonai e tau walunga le tau wanga mis por kala masani ana o le stonai a mata mai lonu ulua i tau sanga o le iwa sfun mal tolu na whaamai ai le te wila le o le iwa tasi e pe o na tātou maua iwa tasi na io e pe o le iwa tasi na ria i elisia whao ke mileanga anga o por kala masani ala na te wila mai le aso sa e a mata lama tau o manga a mata o le te wila le sauni ngā lotu e te talaina aloa i ai te wila ia mamori taro sanga i le atua ina ia alofangia Samoa ma lona whaamoe moe ina ia awali tia e lona alofa ia ma e aloa le tapu inga le na ona sa so lole ma le tau banga peselotu tau manga a mata na o le te wila a songa fuaro e whanga solo lo por kalame tau wanga ese pe ona masani a yaso mai ai le i panu mai le wha mai e ufitia ai le larorangi atoa le ala walua tau sanga o wha manatu pea
e ui ana o le tausanga umamai sa na o ata lava o mea tuai o le te wila sa toe mawhai ona whaali e mai moa ma toi mata mata i ele atunu. Ia, ai o le swinga la o le nei tausanga. Ua whaatino ai manai nisi por kalame la aiti. E pei o nei ai le ai o le turisi whaatinonga o tau wanga whaili, o whaalinga whaili. Ia, o mea ese o whenga iai o pe o na maua le whonga le tamaitai o le ilua. O se vai aso wa avea ma, o se nofuanga wa avea ma yaso whale ainga. E o ese mai ei mai tutonu o whale, ia aianga i ta whawhao ma sui e foi manatu ma mawhawhaunga. Fai'oa ia tu ma nisi o tangata foi wa loa e li toi fai'oa. Wha masani atu ma nisi tangata fau. E pe o winga na e tutupu i me whapea. Ia, le malolo ai le mga lafu la tau ia ma le o ngā umu i le whale. Se where kesi ma le pawa, ma le wila. Aia ngā i e whaatau mawha i tai le no whanga o tourist. Ia, ma whaasabili ma tā whawhawa i le mana i o le ea o lunga o le sami. Ma tangofia por kalame pe o le whaatino. Ai wale maua maila. Ia, pe sa whaatino ia mea. Pe wana ona a mata wa le aise lotu e talo si ai le vai aso le te wila. Ia, ma le aise lotu e tāpuni ai le vai aso le te wila. Ai pe ona i vaenga na o lo umanatua. Ia, ile vai tau fo sa no mia ai komiti ma tau rumanga o le te wila i na anu po. La watongi ma faile lotu e te puni ai le aso farile. Ai aso to na ilo. Ta ua lunga loa i le tau vanga tamai ta ila le lei o le atunu. E sa ili ai. Ia, se tamai ta ila le lei o le atunu. E fai masui o Samoa i le tau vanga tamai ta ila le lei o le Pasifika. Ia, o tūranga na. E tusa o se aso pisi fo i le nei aso i le tau vanga mis. O tau manga whaai ule na o te wila. Ia ai, o le isi foi baenga sa, e le umwhai ona maua ato toa mai. Ia po aina si ampini ta alonga kirkiti. E pei fōlinga mai o le TV3 nasa o matamata i nisi o lato. Por kalame nasa lai mai a lato ase singa i sabai. E nana maua mai le ta alonga kirkiti na i la fionga o ngauta mai. Por kalame fo o te wila. Ia le umautu mai la po aini au na Manuia ina. Ia a tono o se taimi. Ia ona tātou maua ato toa le o se whaamitalanga o ia maenga. Pe o le isi talana mo moli mai ma ua e lau tau whaafonga anga. Ia o se tūlanga whaale tono o lo iai. Por kalame whaatino ma le au nanga al soifua malaloina. Ia, e pe o le nāua langona le leo le sai mai tu tonu o le whane mai. I nisi fo o le au whainga alwenga le soifua maloloina. O na o le māua le fufonga o le tamaita ia le lua. E wha pe o se uo mamai i tu tonu o le au nanga le e leo manatu e wha lau iloa ma wha a mai le suafa. Ia, leo se tūlanga te ai le ulunga ma le fifi ai le tātou whaalonga o na tūlanga ai o le ngā luenga whaatūstala ma leo whaasalalau. Pui ia, tūlanga ia, moni fo. E pisa i o le mātau atu iai. O le whaitionga o lo amai. E pei e a ngai le whainga malo fau. Ona e atangia mai o mea sa te tau na wha muli a le ua ave i ai le wha mua le whainga malo fau e ala lea e fuanga whai o le main star o le soi fua malo loina e whionga ia malasi ia ai
o le saulava ma tau poe atu whaalongo ia wingo mea. E atangia mai ei. O loo fia maua le soifua maloloina ia ala o tongo fitinga mama malaiti o whaupunga na. Ia e whoringa maila o mea e fuai le toto, o tui, o mea whai ei fusinga, o tangata Manua. O ni o kisene wha manawa ai ia le au sioki le mangava. O ni fuala au mo le au suka ma le au koko. Pe a whai e tātou te whaalau teleina pele ngana lena mai o tonga fitinga, o mea tonga fitia, mea mama e tonga fitia ngase ngase. E peila o na mai fo ila le whaitionga. E ala mai le talafou. O se ainga na si ngase atu. Ia e maliu lava la lato ngase. E le i ai se fo mai e vai. Ia. A manatu la ia i mea ia. E whape le waleva, o tele masina o sioki le whare mai i mea ia. O rona wingala. E le ila e le tauna ave mamafaina le whaitio. I le whainga malo fau. O tangata ala e te tauna ave i le whaitio. Ia. O whaululunga o le soifua maloloina. Pe whape i fo i ona ave li potia a fo mai o loo ngalue ina mea ia ngai official soifua maloloina. Ia ma ilo whatase e la tōma le minsta. Tūranga nai te tauaona ma yo le lei ia le whaasitepo o le whai o fisota inga ia a ngai le laulau a whono e whai e tonu o mea. Ai pe o se i o leua a tangia mai o tau mafa upu ia ma whapea o mea sa tauna ave ia il wha muri ia a u wha mua. Ia ai o le vainga i tu atu. Ia a ua le popole. A tonu o le nā aua o whaatasi ai ma fuanga o mea e mana o mea so. Ai pe o le tūranga larena a manatu la i le umi ma le puu o le sioki o mea ia. E le ila a fuala i whaupunga whapea. Ua mumusu company sa masani o na aminatu mea ia i Samoa. Ona o le ano noa i o ai tālafu o loi. E le tutongia Samoa. Ia, o lona wingala. E le ni nai masina. O lona winga, e tala noa i le tausanga. Ova ma le sifuru ma le dua masina, pe le sili atu. Ia, tūranga lana. Ia, awa le pole tātou. E a tonua o le nae, fai mali e fou le whainga malo. E le whapela au aku lo o ko mekile, maua o kupe kongenga e ka lafo le whainga malo tuai. Le pisa mai ala ko supporters wha mai o tele o tupe ua ai e le whainga malo fou. Ia la vave fo ngā kau mafa mara ngā ai o ngā kupe a le whako a tasine masina o whainga malo fou e la lātou ta ingo whai. Ia alona winga. O kupe sa kaunga kongia i ka lafu i koe vakoi. Ia, ola i mea i tā lafu le whainga malo te atu nei. Ia, o pifōringa mai o tala nā mai lo tātua tunu. O le isia tala na o mori mai, ia. Le pia fia ia nisi o vaenga. Ia o le a tala noa ia ila tātou porkalame. Ia i se taimi o momua. I le fono le na tangata na o le pisa a. Le na o tala noa atua i a. Ua tutusa le le iare pisa a Samoa. Ma le ISIS lele ua toe lalanga mai lunga. E feo lolo la le ISIS e pea na whaia ina atu lo o pama ma alu ese atu ma le wharepae pae. Ngimo kuro ma le ISIS. O ti atu ma se ali ina o John McCain o la kounga nga whakupea a koa i le ISIS. Ia,
te ia le ua pepe malia tuale ais. Ya le la o koe kula i mai le skaka sai ku o pama ma ke ni yaso nga ven pele skenge nge yaso. On malore ne o Amerika. Ya ile ngata la ua fa fo se ana ave le fa tonunga i o e o ese lore mirikeri e ko uma me kongo ya le o mau uma me kaunga ya la wala o Iran ka se la mar ko la langa me o de ISIS ya e mapuna ne mo le pisa a Amerika a Samoa yo ya o suinga na ina ne o tato manatu na suia ele atua na me ele na suia e satani mana au o le ti apolo. Ia o te tono minuti tala fetu, ta atu statu peselea, ia, sui ai foi lau tau whaafonga.
Ia, o le ua tūlai mai tātou taimi ua 3 minute o te ai nei le tūlai fitu. Se sina pese le te maa na utou whaafonga mai ai. Ia, o tonu o whaamariaina ma whaafiefiaina ai fwoi o tō whinangalo i lau tō whaafonga mai tātou whaatunga ma pese tuai nei o tātou atunu. Ia, o tātou iai pēr la i tala mai lo tātou atunu, a tonu e whea ngai fwoi ma mea o lo tutupu le nei vai tau. Moni le lei a whinangalo e peo na mātauina i lunga o tātou maafutanga i le nei pō. O vaenga umai au. E pe o le wala langa mai le nei taimi. Ai o mata upu wa lewa o na sila fia le lei e lātou o lo o tai ulu i porkalame ia le soifo manaloina. Ia ai ona o le whaana lavela. Ia. E pe fōlinga mai ua tele le alu se o ta mau a inga o le atua na fōa i lo tātou tunu. Se mea na whao ngā i ai. Au le ta atia me te tau na whao ngā ma ave i ai na wha mua mua. Ia, o na langa lea ua whai me le te tau na whai. O le wha punga fo i lea na tātou maua nei ia. Ese awhina ngalo. A o le tātou maa whau atu i ai. Ia e moni ai la whina ngalo songa ia tia la pana le pe. O le taimi ale nei o le manu o tau ngofie. A whai e 3 miliona. I le nei taimi le ua tau mawhai e whatau. Masalo pe o atu ia te sema le whai unga le tausanga. Ia ua 5 miliona. A o lo mana mia se tūlanga wha pe wha lele ia tilele ua unanga o a le whane mae o le tātou tunu. E moni lele ia i fu i le wha alinga i pe na sau noa mai ei. E sili atu ona tau ngofie lea na i lo le ave le waalele, ave i tutuila. E le ngatala o le o totongi o mea o le alisi ai i tātou ia le wha o ngā ino. Ia, ai e tau ngata fo ia. Wa o mai nai fa tupe le e na malo Samoa. O tūlanga la na, ia po le ave fo i New Zealand. A tonu la e sili e lola le avatu se. Ia ai fai malia tuai le tūlanga o nisi mea mona mia i taimi fai so. Ai e moni ai fo i manatu e le avea le sioki o mea ia. Ma mea o le ale ngalue ai le fo ma. A wai pe o leisi le mea o le vaona pisa ina mai ma maua iai tala ma wha matalanga. O le tau le ai o ni fō mai le whane mai tele o le atunu i mutotua. Le ilope ma fō sea. Ia. Ai ese a mea na ta alo iai tu ila epa ma le nana whainga malo o mawai atu. Le au kalepenga. Le au fō malo na. Iyo, le au ke mongi ngai la lafi mai ko fake page. E se amena ave ele na tau wha momua. Le ala walia e mai nei le vai taule nei. E se ala wa pisa ai wha pele au whainga aluanga. Ane soi fo maloloin. Ma pe ea nga i la le tusi o le lima nga i le min staffo. E nei e tau wha tal noa ia tamai tai whai tala whai news mai sa mo i siana wōnina. Tawana toi abatula na mata upo i mafofo lo loto pe iai. Fa feilo ia tu ia puava arfosio le ngata le punitia noa. Malo lava le soifo manuia. Fa fte tele la mai le mafuta mai mar fa tasi mai. O mea o le atutupu. Ia lo manatu e ia se va inga tele au la tatou va ai se isi suinga e suvia ai le tua mea le atupu il tatou tunu. Le anga e le taungofi manatu o leva ma loa na fou mai ai na suia e le atua.
manatu o le tangata whaamāualunga. Lea ua le tau. Lea la ua alu lo tua, whana mai. O mea uma na ia whaia. O mea uma na a fia ai i lato uma. Lea pe ua ngai mai ai whainga malo fau. Ane mea sili na leanga, a tonu o whaafafonga i ai. O leisi ana upu na whai. O le mea o whai ua lewa no whaalongo i ana tautalanga. Ma ona manatu e whaali i lea taimi ma lea taimi. E le ngata o whono al kapeneta i whaapea mai a o aisa i o, sai ai o, ia la whai o. Ai le to e mala malama, o le upu a lea. Le to e mala malama. Na ia e lomna natu. E pi fōlinga o lana whanau uma tangata uma. A mai whaapoloa inga sona manatu i austa ia ma tau muli uma iei tangata. Winga whaawalunga ma le whaamāwalunga. Winga fuao. Lea lawa esel tilo mai tua. Pia ona tātou manatu iei. O mea umana ia mawhawhawina ma o lasa ia whaia. E wa amata ana whana mai ei. Whainga malo whau. E mise lapa. E tele o upu masau noanga. I le talepe ina o le whaamai. O le ilonga sesi sa solo iai manatu o le tamaloa. O le whaamasinonga ma o lo whaawau pea lona le mawhauwhau i le whaamasinonga le atunu. Ia ele mawhai ona whaamaluluina le loto o le tangata. Ua whaawo atu le te apolo. Peia e maalia ai ma moni ele saunoanga le aki e pikupo. O le isi mea sele pito silo na sese. Ina ua whaawo le te apolo. Awa ana longo sa ia se musumusunga le anganga pa ia e ala mai ana au na tutofi. Whaauina mo le whinangalo le atua. Simanu o lewa nā tamai. Lewa na manino lana wa ai. I mea o lo se maanga sala ai. Na peta iani. Wa matua i tapune e le atua o na mata. Whale anganga. Te tala e le atua lo na loto na o le sa tani am me whate volo o lo iai. Le mafua e ona pisa so mai. I le soli whaavai. Maasiasi le atunu. Maasiasi tangata i le tilo mai a atunu i fafo. I le mea lena whai lalo le whare ia. O ta fia i na ua toi wa ai atu i le ata o le aso tonu a lena whai e le whatautonga lea. Tasi ale saunoanga le sunga le la audi al male toana. E moni ale matango fia o mea uma. Ai faula e la whaalongo ina ua whaalongo le leil tūlanga le ina toi tuu ina mai e si ta mai tae le nā i le media ale vaenga whaupwhai. Ia wānu alu lama le whaafetai a fianga fo le teitei whono ina ua mai al sauni ngā lotu. Koe li liua kua o le sunga i la audi al male toa. Ave le whaafetai le teitei whono le kale sia so whatasi. Ia makoko akulo i ai lana whautuanga. Matango fia ia. Leanga o lo manino le leipea i le mata ma le tuli loa ina e le sila i la tauia. Winga o mea ia tutupu. E le o tū le e kalesia so whatasi
e tū I se vāo mea o lo tutupu. E I longo fia tua ne whaai tū au o tai o le kalesia so whatasi. Mātango fia I o le talala au le nana. Fautua ina ai le te whono o le kalesia so whatasi. Ai nā tangia le lei mai, le moni o lau tala le ua umana whai atu. Ma le sila ale, a tai o le whātua I le tua sa mo utasi. Ina ua tū ane le whai lotu o na whai le lotu o le solo te file mulsa vali ma menga whai o loko pe o kaunga maunki le whai ai. Vane le whaafonga, tū ane le whai lotu. O le whai lau tusi o le kalesia so whatasi sa mo. Ioi. O I ngā ilo ai. Se ua poro kiki vo I whai whiau. Ia le ai maua tala. Si ngā se ngase na ave New Zealand tongi ane malo. Ke ofo le whiwhi o ngi whai whiau. Tu lou a le suafa o au na pa ia le atua. Tono le nai maua mai le o loo wha au tū I lo wha mitaranga. Ioi. A le ta ua fo I le suafa o nei. E fo I nai pi tanga ia au te le fifia ia. Le anga wa abea le suafa mamana o lo tātua tua. E su e mea ingi kanka. Ona wha ai tū au rore. Asi le peanga o koe mo mori kofia e kalesia o whaiskonga ka pisi. Le mata ngā aio me. Tūlanga lana. Toi la langa mai le pisa. Ai se alapa. Ma le manatu whaapea o lo lātou tofi lea. O lātou lei tua. E lango ina maftianga tangata o whanau pelea lea tunu. I o lātou maftianga o au na whainga ruenga le malo. E moni e whamatana ngā ni kui lepa. O tau ia le HRPP, e sao ia mangaku kau ke la langa mai nei. Ana o tau whamaoni au tau puna tau te sau noi. Se mango ai wakai o se koru ka la pe se lima ta la ia tutongi o tangata whaingarunga. Minimum wage a tangata whaingarunga le maro. E whaeroa mai iso ko so tau a meo tonu I lau tau puipuinga o ai a tau o tangata whaingarunga le maro. Ai aisi tamali o le atunu uia sa au tau tuturi ina e au noa ma sa au tau lapta inga e ave iai. A le ua tau whai tio nei ina ua tuturi isi. Le ua wha maa vai isi. A le aela vea I lau tau risi wha pe ua. A wha ina la tau kon kalate mga luenga. Ona o le manatu o le palemia maran kabinet. Ala wai lo le leia ala ko anga salanga whai lau siri ai la. Wha maa vai alo ia mai. Ma Manuia le I o atu fo I ele. Sarunga pefu le wa amata ona whai. Tātou le mata tau se le tua. Al whai pupula mai au ngi wha upunga. O le manatu e o tau a vale lea sa mua. O le manatu e o tau e le o mara malama sa mua e o tau me leanga sa whai. A fionga le atua mana o onga le foi fua. Fai mai le perfetto isa ia o tou tangata whaafia mi o tonu.
o tou alalanga ma tapua'i ma ta'uta'u mai le ingoa o le suafa pa'ia o lo tatou tamā i le lagi ga ofua o kouloguku a outou loto o le matua mamao o le mea lenā e eli mai ai lautou fou malo eli mai ai lautou fao malo tu'u mamaina le suafa tama'aiga ai tainane le tofi maualuga o le atunuu o le ao lona malo e ui aina mati'eti'i e le fa'amasinoga e le isisiluga o le fa'amasinoga a le koki fai mai e piko i lunga le ao le malo so le o fa'afe'ea au kou fai salo ona o le toe sa tatau o leva na tatau na ave o tou e scan o tou mafafau ia laga la o le ua le aga le kakou masigi lea laga o lenga fa'apea mai le iluaga pua'i e le ma'i vane le fa'afogaaga Samoa kau fofo'i ngai pua'iga logoviga ai se ai penny chemicals ga igu o legei ma'i fua le o'oga o le masigi ma lepe au le matatau na scan o tou mafafau po le alakulaga lagai ai io finau mai ae fa'asume palo le pa'ō e finau leanga o malamalama le atunu i autou mea leaga sa fai ane ae tou te lalafo mai ma tu'ua'i ma tusi loutou a'au i o i afia mema faiga malofou a o mea sa autou fai e foi au fa'agaganaina mai a le gutu o le akama sai i le ofisa o le tupe ke lē le gai kupe ai na o sina tala o le tupe mo fa'alavelave fa'afose sole ai le ai mani fa'amaumauga o mea na aga'i ai lenei 8 miliona se 10 miliona fo'i a tonu e taufeololo a o ai atua outou sa fafa'i mai ma o manatua ai upo o le fale aitua na ia uona i le afio'aga fale'ula le group na sa ta'u o tama King Kong fale aitu o tama King Kong o le latou ai tamu lana ina sa fai o le ma'i ia ua vakuge le ma'i ua ulufia e le agaga ia ma le kala le kaulasea i le tinā fo'i na latu e avatu lana oi kua vavega peki laukama oka e peki ma'i o lona uiga e la po'a ona o le ma'i pena uma la tilo atu ia te outou ori a kou sa fafa'i mai ma ka o kainkaga so le pepeki mamai a le ma'i le tino ma'i le mafaufau ma le agaga ia le mea la e lofa ai le anga e le saumalia e fa le tangata se tau i tu ai ngā mea whapea e whai malia tu e o fo i leisi ali lele pisa inga ngei ma leo kele mai so le se a whaalonga tu e le lopo fesa o le tupuanga mimika fofua i mea wa e pale ai e li le pe le ini laulu o le o longa kingi sami vane le whaafonga anga le atu te o fofo ia au le nei nuu
E vai a kua o kangaka i le ai ma se piitanga i le nuu ai. E vesi mai nei mai ai mea o le tū malo. O le tū malo ma vai o le atunu. Faleata. Se su pe e se piikanga faleaka o ngai kangaka. Io. Ale mea monia. A whaalonga kua kangaka i lo se faleaka i lo se vaikele a ua tau la mua e. Ia leanga vo le nanu. E whape le au tatou lo e leo se nuu tele. A le nuu ma vai o le atunu. Ai pi ua pū lea si a sauma si a opo. Ia. Ai le mai lopo fea o tonu o iei tangata moni o le nuu. E la ua aku kangaka i lengi suli moni o le fioanga mo le nuu. E lai fai me leanga nei le atunu. Ia kupuanga sa kumasinga i kunga koko ma kuanga kupu mai. Iyo. O le tina, o le Samoa, o le tama, o le saina. E pi fa sainga i fo i winga. Kupuanga ko ngwana. Yo, se o ma fo pe fola ko makala anga ranga sunga ranga e se skai lo ke vai ko. Te o fo ai tangata nai. E mai o le tulanga le na. E te taua no te fai te langa o fanua mo le tapua fanua. Al me monia. Ya, se e loa ia se vai ke lo kanga mongi e o ngara ngure. Auto wita la utala lo fai atu pe auto ma ua ma fa fonga ye. Yo. E se fai ane ye ni auto roto. Nga ua aku se asa ma sia opo pule yo kungu. Mo ko. Me singa ma ko me fa pele. Fai e yo loko. Le lana saule te tonu o fai ana malo fia leo kele mai ia. O le grandson o le sainga. Sa kuma singa ko nga koko le si sainga. Kupuanga nga. A suinga la o le a suia. Ia lo manatua. Le ua talo mai le atunu. Se fulu fao Septemba. Le vai e so tonu na tau no uai. Le masi na tonu na tau no uai. Le tala le lei. I lau whanua o Samoa. E le manatu. Le anga o le talo le nae talo mai. Upu nai ai o le ula o le file mu. E whafolinga. A o loto. Nai eli ai. E le ti apolo me leanga. Leanga o le mea monia. E lua mena e te pena atua. Sila vo i wha ambatalanga. E wha maa ua lunga. Nga ave o se peo se talo sanga. A ua o hai le tō whaar whonga whitalai. O le winga nā mea. E ave maolatu manatu. Maolatu manao. Saule a le malo e whakaukola ko. O lato whai pule fo i ua pa ui whamasinonga. E a vaku e whakauko. Se whauta e le whamāwaru. O le loto o le ia se tua po se tuli manu. O toe nāmu le leia i se anganga o whale atua. O le loto o mo kwa i sai kia i waia kala al ke volu. Eo. Ia le manatu.
le ase mea o le a whaahali e le atua i le aso. Ia. Au le talo o lo whai pea. Ina ia maua pea le to maalia e le atunu. I lunga fo i lao por kalame ma la ua unanga si fonga le taia fo. Sapora sa le whaatua tua i le atua sa mo utasi. Ai ni arofa. Tāpua i maota malawa. Ai maua tau o manga o le usuia o le fono tau le usuia o le fono tanga lona lua le paia inga sifuru marifitu. Ka ko ke maua i runga o le penga te whailangi ma le Facebook. Anga o le mea Manuia. I le whaatamai ale watu le la watu. Au I foi la, tātou te iloa ai po ngā whele, mao popo ai le whatu wha leo leo o le atu. Leo fisa o leo leo. Ia. Se mai wha whonga la tu tātou, foi se tātou pese. Ia, tātou tal noa tile pe nisi o mtau. Yeah, man. This one a special dedication to a special woman. She drive the world crazy. Come on, Richard Baker. Big one. Tell him one time. Sing. C'est Lucie, c'est pas Talilaya. C'est Lucie, we're overlowing Upia. Tunanga, la Alpha Lelo Wolanga. C'est Lucie, le Mutuma Fia. C'est Lucie, c'est pas l'homme laia. Tuna winga, va Alpha Lele Toya ina. Lucia, lo ya ufainga, fiwe kama faya kuwa ovaloka. Se sasa, alongo maya papa, fai palele la siba awa eke fa alaka. Wale lunga lavo se kama kiki, Lucia fa amangifi kukula, ia lau fika ile mangaya. Lucie, c'est pas Talilaya. C'est Lucie, we're overlowing Upia. Tunanga, la Alpha Lelo Wolanga. C'est Lucie, le Mutuma Fia. C'est Lucie, c'est pas l'homme laia. Tuna winga, va Alpha Lele Toya ina. Yeah, let me tell you, girl. Lucia sa uoko mai lo lima sunga awa eke pisa. Wanga o se fau kuanga ko uoko sunga awa eke ika. Ua ova ke lelo sawa ua mola lo ai sunga ole masinga. Koe sui lau kia ku ile reverse koi fo I ilo ainga. Fai malia, fai le mu ke iange sunga ua e pa u. Kango aku ua ka elo lu o nga e kangia ile masusu. C'est Lucie, et puis éteigne Pia. C'est Lucie, va overload Pulikia. Va Alpha Lele, et Maua Lava Oifumule. C'est Lucie, it's all fine.
seu fa rosa muri a masali malo lava fa tele lava e uto fina ngalo fali ai tena ne foi o emi pali ia o lo mafuta mai ferolini seu i Newcastle Australia malo lava fa tai fia tau vau malo lava ia tala peli ma le lo foi o wo ma pa anga foi o lo mafuta mai pea tena ne foi o la tu fina ngalo pe ona faalia faafitai ala fua fereti ia malo lava le soifua manuia sfulu lo mata watu to lu suma liminote ona tale o le valu fa Fai'oa e tu fa smell le fianga ya le lani pai paenga ali mane manu ia na o fionga ali mane manu malo lava le soifua manuia ia o lo fa pe mai e laki o le tamali o le fianga le palemia ana tuila epa e fanga mea leanga o tina ia sa te tauna fia o tula mai le fianga le palemia o fa e ina tina o Samoa e fai la tusi na le saini lea ia malo moni le e pe ia ona watu se manatu vai le sa afia le Fai'oa ali mole man ia o winga na e tātou te iloa ai mo meo o tangata e whiola fua ua pe o ni aitu o le amia o le aitu e alu e ulu i le tangata ola o na mai le o le tangata ola ia e amia wha aitu lafi mai le mea pongsa e wha penga voi lana lako kai a waile ia se o lo i tua o mene o le tamaloa la po a pisa ia lai kai ia mea ia la i tua uma o mene tu umai lore i la uvaenga na ia fai lore kusi la ingi ngoe saingi ai wha malo si tangata o la uvaenga luenga le atunu ue saini ai ia whaftai ali manu tu sai o lo whinangalo ioi o mea tonu ai o le a manino ai le lumanai ma iai ni swinga le anga o iai fo le taimi o tauna o le taimi o le seselenga e pei ona o lewa na o la whaatasi le saito ma le titania le ala ua o le taimi o le seselenga ia ua tauna lia i le titania la tau ia ave ba aise no fuanga matango fiale asa o se afie tu fa le ia ia ai fa toi pena ie o lo ia fatu ia mana ia la tu fa la ninga le na fa lang ie le mai tai panemia o la to tau fa le mau ale malo wa ngalo ai la vanga ni le ye ese ala la to tiu te na la no tonu o la to tangata fainga luenga ale malo a wole a fia fola ko me fa por kiki a fia fa a fia o por kiki ro ia ko nga luenga alu le tau mo fai mai e ofi i me ye lo ke ai me fa por kiki le vala na ola fa tasil titania ma le saito i loto nei tangata sa vea tu vai luai i mea ale malo ale mea lai tate itai fa no i loto langa o le sa wai male makai o na mako ainga i le mea yo ese amanatu ese langona ai onga mangava ua papa ma onga i mea leanga na mono ia i ka malo lele ai toi fo i maila se fa matalanga i tangata ia leo te tele mai nei ia o le manatu fai ale nei ali la tau ia i le mesa aluatu ai i le tautua
Maanga me se maanga nga sala makanga se mangui fai pui pui ai. Ia ai nga kafi ila loe kuila epa ila lo ka peka lele la wa. Le vo ela Manuia le ngoi nisio me leanga. A tonu ai le ia se me tu mau le pong sama le pau liuli. Elia ina mai lava popula mai pe o le ia pa e malai ai le muting tingi o le la. Ai le pe ona ufa manatu iai. Se pisa merga ko lo vilele. Ai fa longa ku ka le lo po fe e son fa singo manga. Ia. Le angai o le fo e lu ia tu tangata monia o le nu. Ngai nga vai kele. E wo mai ka ese ka falo ko kalinga o ko momoi. Le upuna tau fai atu. E mai ya fanga o sainga o ku loke ko me nga ko Fai'oa ai ma. A foi pe folinga mai o le akau pule a koi ma le Fai'oa nga e o menga. Ai ko ke lo ko Fai'oa. Ele le ia long sa ia mai se upu. Fa longa tu tanga te le iso na toto ma sona pi tanga tau faleata. Slow down, brother. Slow down. Nga ia iar kai me kumoe de fua. Nga mingo ia kule o kam fadak. Ia, ai o le poupounga mea ua lewa na poupou e talepe ai whaamwae papa ma whaamwae mautu o le anganu. Wa ta whea le tau ofi o mawhauwhaunga ngāri stui. E pia aonga e kaumu whai e kao whai e lo a ao ia tama a inga o le atunu. A ue ki ka alo le afi. Le anga o le atunu ua umau na tofi. Le atunu e mamana e mamala. Ili sau faa tangata se mala yo sisi. Ai atu ufo ila le faa Kirisiano. Le anga o alo ka mailima i mea pa ia le atu. Se faa auta i le laina fai fe au le farfamsi. Pe fa le tonu po le afo le tūlanga o iei pūlanga e ka le sia i nei ona po e aua nei ngalo ri e langa o loo fa ta sia i langa ngau le tua iyo wani fa se i nei na manatu ina ua le usita i saulo le fina ngalo le atua o i nganga va a vese ai ma le nofari ke le akala e tuspa i e mafu faulo loto iai ai le o sanga fa ma aina fa pena o nga ko ngalo ya ato por kalamena o sa afir Fai'oa ele manatu e fai malia tuana i a le long sa ia lo eu o ma foi fai maria ko fai sa o le anga o ele ai se sa mo au tau malele le temine lo ia ni una tofi le atunu ele longo malia lo upuna fai mai ata ori kama o fa no atu ai la sol nanta tala no ai e sia le anga o lo e tau ave le tofi le atunu nga u kau fai te lai titi awa ungenga fai mela u kala o makunge kaka le no te fa mna tua va nga o alu e ko pela u kaka ai fa fiki oki ya
whāngeila. Na whawhau le iai. I le tu wha maunga sesi. Na ia sesi tu wha maunga. A mea umalawa e sau mai le loto e lele lei. E anga sala ai le tangata. E le anga sala tātou i pe a le whanoa tātou lima ma me alu te tono tātou lot o tātou tino. Aia, ka uang sala inga i kākau. I mea e sau mai te tonu e le anga ai le tangata ma anga sala ai. O upu e sau e tau lama lama ma tau pule pule whao o ele le anga i le tangata. I le ska mai anga sala nga anga sala i lumo le silfanga le atua. Ano nga e whai? Okay. Olo talo pe mo oe. Talo mo o tau. E mise o soo. Ta uia ngaka ngaka kau muri muri ake oe o soo. Ioe. A malama lama le tangata i le pae olo na ofu na e aru i la sa. Iang whio loro le amata ua. Ai a whainga le ofu pae keu inga e le kingo. Ia. Sili pe a Fai'oa whaongau to ofu pae whasinga povi. Ia. Tātou le pese lea. Ia. Mai ai fo tātou pakalami o sa afel Fai'oa. Say if I my yourself
Tuna tane o le malu, ia. O e manua e ngalo, le isi vaenga tā ua le o le saafia le Fai'oa. O le tūmonia o le anganu. E iei mea ua sui le nei taimi ma e tau mate fo inisi po le tonu leo le anganu. O le mea sa wai le anganu o Samoa. Mea i o ta ingo whaalolonga. Ia. O lo ia ia tano noanga o lo whai tūlanga na. A whapea nei o ni whaalolonga i se whasid whainga o lo whai. I ona tailo leo ni sua. E pe ua matawina i nei aso maua whasilingia fo. Pe o le tonu leo le anganu. E whaalupe, ma whaalangi le sua, ma le whaatamali'i, ma le whaalolonga o le a ave i se tamali'i. I o le fo ila ua whaatino fo ila whaingaluenga pa ia le atua e alai whaiwhi au. A ua matawina e ia se teine te ia wane sao whai. I o na taile i le teine na whaalolonga. O le ase fina ngalo ia. O fea le sao o le whaatino ina o le atu ma le anga le anganu. O se mea ea na sawai le anganu umai o na po umawai. E po se mea lava o te iaua o au so whaafua tāwi mai. O le ase se amai e se fina ngalo fo e le tātou a mafuta ele nei teimi. Ia Manua toe a ina ia tātou minute ia. Ia, ai. A toi tātou, fo se pesele mo tātou le nei taimi. Ia, a o tali ei ni o tō whenangalo pe fia whaasoa mai le mai. Here we go.
whawhiwhianga lava whai pesu I whiwhiloi, moli atu au wā, le whaangofro, nofo ngofi eina fo I o le whina ngalo, ia o whianga e fo I mfuafuanga o le nei aso. Le te tolu minu te tale I tūlai malu. Ma tangofi e le whina ngalo o whananiko. I loo fo I manatu, e tate se e lua I lo sa I tūlanga le. Le anga e pese I o le mafu anga le nā o le watu o le tūlanga le ua o te le aso nofo mo mafo fau ma matau ia tal no fo inisi o to ina ia le mele fa no o matu te le tangata e pe e le au ia lo la to manatu ia tūlanga ai le toe mawhai ona ngā usia mea ua masani ai swing ai o le nganu ai pe o no tau whaafonga mai o whailau tala o te langolangoina ai le whina ngalo whananiko a o toi wha upua le whina ngalo whananiko le whai mai e leo se mea sao ia o le lala a matu le langona sui foina e moni le lefani e se se e leo se mea sao le anga iai le tū ma le anga na whaatino I teimi o mamai e alu sa o ele fa alo o le tamali mana tua fo o le pe o sui aso nei va o la so tal suole a la so kaukele ele o le mea no ta fa longo ma onga mai te mo mai o so tauti le anga le fa alo e ave ile tau mafatanga ya o tau mafatanga o le upole fa alo fo a se opusilio na ma e fe ngai ma tofi ma o lulunga o li itaua o le taute failau tautenga ia fia mai ai o le ua ta pena mai le tautenga la o fionga suala le na o a me o le sua taute o le bailolo o le taisi ma le taile pai o le wha moe e wakura ai pe a fai wa uma ia wha arolonga o le niu foi lea e pau ale tangata e luatu ai le alu la iluma o le kamani pe e luange wha au kawhai kua nge wha ka se e mai kua a kua kura iai o le niu lea batu e le inua e le tamali e moni lava e pa iai e le tamali ai o lana tula fale mua tofo ina le niu le tuna manga na te whaalongo o whapena sa o ina I futai e iei le mafuanga e tofo le niu po le o iei se tūlanga leanga ina nei a whaina le soifua o le tamari ai moni le leia le whina ngalo o whananiko o whainga tāfu e tamari o na whai mai se tala o te le iloa la pe ai au toi whaalau te leina lo whina ngalo whananiko ina ia te le malau te le tā mau o lo ape ia langa iei ai tamari ina soifua mai kai minge o suinga range la kou ke le iloa ia la kou po ai te taua ai tamari ma tutua ua sina le soifua ma ua whaafua loa fo kanga ia se lako sosoani e mai ai langa pe o masani ai soli ai misa sa uninga fo ia whailunga le laulau o te le ilopo la winga ya leina le ta ave ilunga le laulau ana le anga or kenga le sau duma pa wala ole mai o kanga kai ave ia me o whaaroro alo ia foi le awala afa pe oni ia o le malo wa tai pe o me masani e na umana whaeva mai ma ma mori angai au kafa tūlanga uma whapena mai nei suinga fau wa iei ia ai ole me moni ai leo se mea e leo se anganu sa moa ona wa iei suinga i nei aso ai le namu sa moa le anga o le whaupunga o le whaatamali mo le tamali
po le whatamari, mo le whaiwhiau, kaunga ave sa o ala i leona. Ia, na whatu ata pena muri muri ai le tua. Ia, o tūranga le ua aliali mai nei aso. Ia, o suinga. Ai, whaafitai mo le whasosani mai ia, i tūranga fo e peo na whaalau loa mai whinangalo. Ia, ai, tātu se sia, tātu pese lea. Ia, ona whai atu leo sa mātu talawhai. Nasa tau whawhanga mai, ia i tamatuai o le tia maa, ma le toe tau te wina o alantou whātunga tuai. Ia, a wā fo i le whaamaria ina o le whawhanga anga e pe o nau tau whawhanga mai ai i le pese le nana se mai atu nei. O le ua ono minute ua te aine le tūlai balu.
Fai'oa I le tasi mai o le whionga ia tūtau mua muri vanu. Ma lau lava le soifua manuia I lau whionga. Ia. O le mesili whaafitai o le nai maa walunga pēr le au ina o le masina I lu soifua. Ia, ma tūlanga foi e peo na iei le ni weekend. Whaafiloa I foi le whaatalo I le tasi mai o tāvita lio. O lo o mafuta mai pēr. Le tamaita ia Monica Caronia e ke Roma. Ia, ma lo lava. Ia, ma le loa lava foi o le wo ma paanga foi o le sifonga le taia fo o lo o mafuta mai pēr. Fua rosa maseli. Ia, I tainane foi tamaita ia fia tau bau. Pa malulu atu ia I lātou ua motu sia whaafose ia tua ia le unanga Facebook Live. Ia, o lo o Fai'oa I lau fo te moni o le ni weekend. Ia, le fo I lau o te ua motu whaafose I mai le tātou I se isi vaenga o le Facebook. Pea whai o whaale tonu mai e lau le device o lau e maua mai e le Facebook I le tātou porkalame. Ia e pei o na tau iei se manatu I tūranga na o la tātou anganu. O na o le tele lava o suinga wa iai. E le tāo tasi fo I suinga wa iai meo le anganu. A whaapunga la sili o na le talianga o fie lo manatu. E le o mea uma fo I o te talia I whaapunga le. O nā uni nai vaenga lava e. Ia pe ia ua a vea le whaupunga le pe ua alo iai nisi. Ona whapea lea ia. E se a whainga e tu mau whaavai. Ia. A wai manatu la I le whaatinoina. O anganu mamalu na I le momolinga o le whaaloalo. O le wā nono whai o tamali. Ia pe o le la luane le teine tali mai le whaaloalo. Ia na batu lea ua, ia no ne ia aso pe ua wawe le whaatinoina o mea. E leo te iei fo I se teimi e whaiini tau mawhatanga I le teimi lea. A whaia o ni paolo o lo tali o se whaalavlave po ni sao whai po ni maliu. Ia uma kapenga mea le ngā si ina to ai tonu ua. Uma na whaatino whaalolonga. Ia ngā o lea ko ai kaungu mai le si a inga ma a la tau fai fuafuanga. Peo na masi e tuai. Ia le winga moni ai o le tautonga ma le whaatulangana o le wāwhea roa. Na ia e te tau au na mamori saoa I le na mafu ai le whaanoa. Ai peila o le se e ia na o le arofiane yaso. O pe ua o isi nā swinga o ne iau ngā tupulanga. Ua ti ngā lava le talavou ma o le soifua o nisi. Ia o wha le tonu ai a au I o la tō vai. O le mea ua taatele o le wha mai ne yaso. Ia o meo kuri vai ne le wha whonganga. O whainga tā whai ona toi no nofo I lalo e whātai le lei vai e pe o na masani ai lo tātou atunu. Na tū mā na anga I me no nofo ai. Ia ua se e ia I lunga o lau mana whoa. Lo la manatu. Le ia se whaina o le morisao I lunga o le whaiwhi au po le tamari o lana whaaloalo na whitai tunga iai mga pāti ai le ainga po ai lava leo tuai se whaaloalawe. Ia na whatoa ta pena lo le itua, muri ane. Ia ai o tūranga la na e pi o na vaai ai nei aso. Ia po se manatu foi le whapea, aua nei kerengi me ngau sai lumo o nei whapea mamalu ma le tū le lei mātango fie se vaai.
e pe o ye la le ona le manatu le nai tu ai misi ai le tu taua o le fa alo ai le te tau i le fa alo tu fo ina manga pe ona tu talinga mai te me o mavai o le toe mai le so soni e fana niko o le upule o te fa alongo i se tangata fai mai e fa fai ngofie le nei vai te mi a wa ave ese ai le mamalu o le nganu o sam ia ai ua yoi pe o le tau ma fai to ese manatu fala niko e pe le ia lo fina ngalo ma so ta ofi e leanga o le o tu na ma fo na fai fa alo le tamali o le tatu malanga le watu ai pila akai mai e o se fa la vanga se kengelu le ele fai mai se fa alo longa e uia na o le fa pe le manatu ina ia so e fa fai ngofia ai pe ona e sa no fa na niko ai le ai wa ave ese ai le ta o le tu maleanga ya te tau au na toi mana tu natu ia e mise lava o whainga anu i fafo mai o le atunu pio e kalesia lava o le palasi iai tūlanga nā tau an toi tiltilo iai le anga o le sila tūlanga sili o na wha le tonu o le ua ngingi whaakasi e ia o le i tūpao ta mai tai ia le sau wha pia onga o se whailau kusi o le kalesia po ia o le tamai tai ua whai le toa lua ai e mone o le toa lua o le tamai tai le o se o se kaule lea po o se kula whanefo o wai pe o iei le winga na i ona po nei o le kamai ka ia o le kamai ka ai wha pe o se si ai poko e whaife au ma ku le lei ma o so kakau i ngaru le sa wha inu mai ia le winga monia o le ngamu sa mo ai la le mea o ala va swinga o iei nei ona po e le i te tau au na fua le lei fo i swinga ka te alo wha atu ia sieni to i lalo lo wha tasi mai ma lo lava le soifua Manuia taile le mafuta mai fo i le tautua al si ufonga o le tai a fau ia o nai fasanga lava ma nai sa a finga al si ufonga o le tai a fau maran por kalame o le sa afia le Fai'oa le anga e peua avea le tele o swinga o meo le lalolangi nei ona po ia mo tau o mea ua tele vave ai foi mo le swinga o tu manga Samoa ai e ane manatu o lisialea tu manga ua iei on swinga e te tau au na toi wha tonu mali tu tau mua o lo wha pia mai ua tele le pai e o tangata e o lava i sao wha inga nu ua no nofo isi nu i no foa a ua mātutua isi tele le mamai taluai mea ahi e o lava fo i ava ua no nofo i no foa i o e moni le leia tu tau mua vane le saunuanga e wha noa le loto i le wa aia tu lo tātua tunu ua iei le tūlanga le ua e saunoa i ai wha tino ina o mea uma sao whai maliu ai alo tea la ia mea wha ia o lunga le uwhai ua le ai ma sesi i oi o tūlanga na e wha noa ia le manatu ia ua ai e ala ngona o te tonu ai le pule mamalu ali mwhai pule o le fio anga lava ia e wha tonu mali e ai tūlanga le anga o le mea le anga mo le mea o le se mele le mo le mea o le pai e whaitau e whatai ia o ngā o na peise i le ua vavea iao na maatili o na le anga ai vai a pe ua mamai ai ma
va veng ko inga o kuranga ia ona ia tātou tamama tutua matua ai ona pou mavai kai fiku se fulu kai valu se fulu ata usanga ona i to ina lai malo losi ai sa fa ilalo fa tai fai ala to fe au masani ai fa mo so son mai e la ofionga tuto mua ia olewa to es fun mar fami no te lo to yo tatu por kalame ia ai o sa finga na ora ma fo faul tatu pe vole ngol tatu por kalame sa afel Fai'oa te tau fa ana fa tontonu mali e te tonu whainga nuu ai kalesia i whafo mai o tātou tunu nei Amerika o New Zealand Australia ia o le whapea mai ia whai lea mi o tonu ia masalo foi po sisi fake page ngā ale 12% e tu ese mo emergency o ai ngai whai mai e valus 10 miliona o ka se pepero ia tātou tālia po wheo ia ili sao ia mea le anga o loo lau Manuia mai lama ia li potia e sa teita ia mata ngā luenga ia mane nganga wha aloalo vane wha fonga anga le atunu o lo wha fonga mai tu sai o lo finangalo whai lea mioton ai whaftai mo lo finangalo pe on wha lia ia tūlanga ia e pe ona iai fo i nei ona po taua ona tau mawhai maali ai mise fo i o ainga pe a ngā i ni whanawelawe ia o le tūlanga la lea ia o le fo i ta oto ia whanawelawe o seo ainga ia a tonu e lea ngā fo le tō umi o te tau ona whai e ni teu teunga ia e mise fo i ni lapta inga ina ia mawhaiao na toi whaafoi na ia tātou tū mana ia tātou wanga ia i vāenga mamalu e pe ona o tātou wa o ina mai ai o tātou tua ama tua o mawai ia ai leisi nea tātou pese o le atai natu ia ona whai atule o sa mātou tala tau mawai ia i whai ua il tātou porkalame el neipo Soledad, susulumay, mauna tuwai. Ilang sama, nung uji no fuay. Te paatendea, nangalotu o elevay. Sama, onle penina, uti fia kiay. O soledad, susulumay, Sama no uote no foai Te whaapewhea nangalo atu o elevai Sama o le penina o te fia iai Ani mai sematani si mamali atu ai La ua lo fai na Samoa atalas Ai mai sematani si mamali atu ai La ua lo fai na Samoa atalas Wow lelea solo voy a lona paolo Sami ila ya sulunia ele masina Te paatendea nangalo tu oea ita Sama ole penina ole masa pasifika Wow lelea solo la voy a lona paolo Te sami
sunuia ele masina te pa'atetea tangalo atu oea ita Samoa ole penina ole masapasika Angina insetangi Sima mali atu ai La ualo faina Samoa Atarasi Angina insetangi Sima mali atu ai La ualo faina Samoa Atarasi Full mar faminu te te eneli tu lai valu ia ai ele manatu o le unga fo ile na o le tatou por kalame ile ni po Fai'oa tuai ia mai o ele faalinga taua e fia fonga ina tuai lo to pa ia mlo to maru ia o fa'ua wina o le tautua al si fonga le tai au fau ia pe ama seisi tols fu minute o mua ia on se ia toile nei o sunga le fai fe au ia Samuelu alo popo tua va o matafeo ia mo le toi fa wina o le tautua al si fonga o le tai fo mo lo to pa ia sa mo ile nei po ia ai le fa wala ia le tautua al sa afel Fai'oa ia ai ele titi ma le nganga whaaftai toi whaaleo pēr so mātou nganga whaaftai ia i le pa ia o le atunu pa anga maua mamai al siu whonga le tai whau manan por kalame le saa Fai'oa i lau tau mafuta mai ia ai me se whai au tau whinangalo o lau tau whaafeiloai o au tau whaamanuianga ia ua loto tele ai pēr le nei o unanga i tau tua i lau tau pa ia ma lau tau maru mawai lo mātou mawhanawhana e tusai o sa mātou tautua. Ia ai o te leitu ua lale na fua whasalonga si whonga le tai whau. Ia ai mamole atu whai se whamau lo longa whai lau tau pa ia ma lau tau mamalu sa moa. Ia pia whai ua iesenga ngana ua pa o papa. Ia a lau tau auna so mātou a leu. Ia po wale tau la ulu whai lau tau whafonga anga se langona o lau tau auna. Ia ona ia i leo le tatalo ma le nganga wha maunalo e whaololo ma au tuai ina ia nā tia i whatua la vai so mātou le ato toa ia wa ia ni popona le toa i lau tō whawhatupu ma le whaututanga whaatu le toa o lo tātua tuno e se vai vai o le si uwhanga o le tai whau ia o le nipo ia ai le i whai wina sa mātou whamatalanga ia nisi o tunu o lo o lioli ia i wha manatu le sao tama i New Zealand ma Australia ia anga le leile tua ia wha lau pea ia pe au fwoi o le ni ia so iala o le au ia i tainane fwoi o
tapenaga foʻi mo le asa ia momoli le atua loutou soifua e aulia ai lautou sapati ia ma le faamanatuina o le asa o tamā ia manuia tele ae ua nei galo pe ia ona faamanatu atu ia i le tatou upu na tomua ai le tatou mafutaga i lenei po mai le aʻoaʻoga le tusipaia ia outou fiafia lava auā o loo iā te outou le atua ia e logo malia i mea uma manogi lelei mea uma ia i le faatasi atu o iesu keriso ioe ina neʻi mamafi i le faamanatuina o le asa o tamā malilifa i ai ae galo ai o le asa muamua o se tama faamanatuina ai le taunuu atu o le tala lelei o tatou laufanua o inala ia aliliu la le tupe ia ona outou fiafia lea i le atua ina ua foʻi au tatou lagona ma manatu ia i po o le pogisā o lo tatou atunuu ae na mavae lava ina ua suia atoatoa i le atua ina ua toʻai taunuu ioane viliamu ia ma le feʻau iā iesu keriso ia lea ua tatou sapi ai ma o tatou saʻa ai i maʻaomalie ia i le tala lelei i lo tatou alii faaola ia manuia tele lasā o le tala lelei i lenā i tulagi ma lenā atunuu o loutou aumauai ia e faapea foʻi le faamanatuina o le asa o tamā liliu mai i lenei atunuu ia California i saute o loo matou nonofo ma nopiaʻi e tuai le paia o le atunuu ia tapena i le atua lenei weekend e faalaolao ai finagalo ia matou te olioli atua i le asa o le faamanatuga e tainane foʻi o le tala lelei e pea o le faamanatuina foʻi i lenei tausaga ma ua faigā malologa toʻamalie ma le filemu ia i le taimi i se taimi o le pō pe alalafo tino i tofaga ia iaga lelei le atua e leoleuina loutou soifua mai mala ma puapuaga e faalua fesasi ia ina neʻi faafuaseʻia ai le tatou folauga tumau pea lona aga lelei ia e leoleuina ai tatou ia mai faamaʻi e pe ona toe pepesi nei ia ao e ua unaga le siʻufoga le taeafou outou ona masani nei o soʻifoʻina ma tuʻi la epa ma te faatofā soifua atu Samoa soifui Fai'oa